अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। ऐसे आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं तो आज मदिया जब घर से आने के लिए निकला और इसके बाद जनाब मैं रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुकने का मुझे इत्तेफाक हुआ, तो फिर मेरे ऊपर गिरा पेट्रोल पंप। यानी कि उससे पहले मुझे अंदाज़ा नहीं था कि क्या हो गया है। ज़ाहिर है कि सुबह उठना होता है, फिर आप जल्दी सो जाते हैं, फिर अंदाज़ा जो है वो तभी आपको अच्छी नींद आ गई, क्योंकि बहुत आपको अच्छी नींद पता आ नहीं गई। चला कि जो 1 रुपए की तजवीज़ दी गई थी ना, वो जो 5 साढ़े 5 रुपए में तब्दील हुई है। नहीं, और मुझे उसके समझ बाद नहीं आई। 1 लीटर की कीमत 123 रुपए हो गई है। कुछ गलत हुआ है। मुझे ये लग रहा है कि नॉर्मली होता क्या है कि ओगरा की जानिब से भेजा जाता है 15 रुपए, उस पर हमारे वजीर आजम साहब नोटिस लेते हैं और 5.5 रुपए का इजाफा तजवीज़ करते हैं। नॉर्मली ये होता है 7 रुपए एवरेज मतलब बता रही हूँ। एवरेज हो जाता है ना, 15 दिन में ये चेंज होते रहते हैं रेट्स। लेकिन इस दफ़ा ऐसा क्या हुआ कि इजाफा कम तजवीज़ किया गया था और बढ़ा ज़्यादा दिए गए। और वो तो पेट्रोल पंप वाले ने कहा कि नहीं इतने, मैंने कहा 118। उसने कहा भाईजान 118 कल तक का रेट था, आज उन्होंने का आपको रेट नहीं ये कहा कि पे गुड करें। मॉर्निंग सर, हाँ, ऐसे कहना ही। चाहिए था ना, क्योंकि आपकी गुड मॉर्निंग हुई नहीं थी। लेकिन जिन लोगों को कल रात ही पता चल गया था कि पेट्रोल कितनी प्राइस हुई है, उनकी गुड मॉर्निंग क्या, उनकी गुड नाइट भी नहीं हो सकती। और एक मतलब और वो चीज़ सो भी ही थी नहीं मदीहा, सके। एक और मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का कल जब मैंने जायज़ा लिया तो वो बंद हो गए थे। तो उसी वक्त मुझे शुबा होना चाहिए था कि ये जो रात को बंद हो रहे हैं पेट्रोल पंप्स 12 बजने से पहले, तो उसकी क्या वजह हो सकती है। वजह सुबह सामने आ गई। ओह यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले जी, बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। कोरोना मस्बत केसेस के बाइस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बंद निजी और सरकारी तालीमी इदारे आज से खुल गए। एसओपीज पर अमल होना होगा। बाज़ शहरों में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। अवाम के कंधों पर महंगाई का मजीद बोझ डाल दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल के दाम 5 रुपए बढ़ गए, 123 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गया। कभी गर्मी कभी बारिश, कराची का मौसम पहेली बन गया। बादल कहीं बरस रहे हैं और कहीं शहरी बारिश को तरस रहे हैं। आज भी मौसम कहीं नर्म और कहीं गर्म रहेगा। पाकिस्तानी खातून वकील का एजाज, ऑस्ट्रिया में विमेन इन लॉ की जानिब से जस्टिशिया अवार्ड जीत लिया। निदा उस्मान चौधरी हैं आज बाखबर सवेरा की मेहमान। जी जनाब, तो सबसे पहले बात करेंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के उन स्कूल्स के हवाले से जो कि पहले बंद थे। कोविड की चौथी वेव आने के बाद 2 हफ्तों के लिए बंद किए गए थे, लेकिन आज से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो तालीमी इदारे हैं ये दोबारा से खुल गए हैं। और ये तालीमी इदारे जैसे हमने आपके साथ शेयर भी किया कि 2 हफ्तों से बंद थे। और पंजाब के बाद शहरों में कोरोना की सूरत हाल ताहाल तशवीशनाक है। जैसे हम आपके साथ परसों भी शेयर कर रहे थे कि लाहौर में जो पॉजिटिविटी की शरह है वो 12 हो गई, तो इसलिए एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हो सकता है कि मजीद लाहौर में पाबंदियां लगाई जाएं। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब जनाब कुछ फैसला जो किया गया है वो ये है कि चूंकि जो कोरोना केसेस की जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है, आवाम जो है वो एसओपीज़ का उस तरह से ख्याल नहीं रख रहे, तो एनसीओसी ने ये फैसला किया है कि पाबंदियां कुछ लगाई जाएंगी। और लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात और बन्नू में ये पाबंदियां बरकरार रहेंगी। इतलाक आज से 22 सितंबर तक होगा। और तालीमी इदारों में 50% हाजिरी और हफ्ते में 3 दिन की पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। बिल्कुल जी। और क्या सूरत हाल है मुल्तान में और लाहौर में, ये जानने के हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे हसन नफीस, और साथ में मुल्तान से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा अहमद। तो पहले ज़रा हम हसन से जान लेते हैं, 2 हफ्ते के बाद लाहौर में आज स्कूल खुलने जा रहे हैं, तो क्या सिचुएशन है। हसन, वेरी गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा कि आज जो इतने अरसे बाद ऑलमोस्ट आफ्टर 2 वीक्स जो स्कूल खुले हैं, तो स्कूल के बाहर सिचुएशन कैसी है। बच्चे खुश नज़र आ रहे हैं कि फाइनली स्कूल खुल गया है। जी गुड मॉर्निंग मदीहा और इशफाक। स्कूल खुल गए हैं 2 हफ्ते बाद, बच्चे आज दोबारा स्कूल आ गए हैं और मैं लाहौर के पायलट स्कूल में मौजूद हूँ। और मेरे अकब में आप भी देख सकते हैं कि बच्चे 50% हाजिरी के साथ बैठे हुए हैं विद एसओपीज़ को फॉलो करते हुए। इसके साथ साथ अगर बात करें कि 2 हफ्ते तक ये गाइडलाइंस दी गई थी कि 50% जो हाजिरी होगी उसको यकीनी बनाया जाएगा। इसमें यह है कि जो बच्चे एक दिन आएंगे वो अगले दिन नहीं आएंगे, 50% को एक दिन बुलाया जाएगा। सख्त हदायत ये भी हैं कि जो नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ है
وہ وداؤٹ ویکسینیشن یا نہیں داخل ہو سکتا ہے, ان کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے. جبکہ بچوں کا یہ ہے کہ جو 15 سال سے زائد کے جو طلبہ ہیں یا طالبات ہیں وہ ویکسینیشن ان کے لیے کیونکہ اوپن کر دی گئی ہے. اس میں 9th اور 10th کے بچے آتے ہیں, تو 9th اور 10th کے جو بچے ہیں وہ ان کو ویکسینیشن کے سخت ہدایات ہے کہ وہ بھی اب ویکسینیٹڈ ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو تعلیمی ادارے صرف اسکول ہی نہیں, اگر پنجاب کی بات کریں جو صوبائی وزیر صحت تعلیم ہے, صوبائی وزیر تعلیم ہے مرادرا صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ جو بچے ہیں ان کی تعلیمی حج اتنا زیادہ ہو گیا ہے. اگر اوور آل پنجاب کی بات کریں تو 52,000 اسکول ہیں سرکاری جو پنجاب میں ہیں. اگر نجی اسکولوں کی بات کریں تو 1,10,000 کے قریب ہے. اس میں تمام اسکولوں میں 2.5 کروڑ بچے پڑھتے ہیں اور 2.5 کروڑ سے زائد بچے پڑھتے ہیں. تو ان کا تعلیمی حج اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اسکول اب کسی صورت نہیں بند کرنے. آج اسکول کھول دیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو SOPs ہیں اس پر فالو عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. اس میں 3 مسائل کا سامنا بڑا کرنا پڑ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ پہلا جو کرونا SOPs کرونا ویکسین لگانے کا کہا گیا ہے 9th اور 10th کے بچوں کو, اس کی کوئی گائیڈ لائن موجود نہیں ہے. اسکولوں میں جیسے کیمپ لگایا جاتا تھا, بچوں کو ویکسینیشن شروع کروائی جاتی تھی, وہ بھی نہیں. دوسرا جو ایک مسئلہ ہے کہ جیسے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دن آتے ہیں اور وہ اگلے دن نہیں آتے ہیں, تو اس طرح اگر 50% بچے آتے ہیں تو 50% سلیبس کلیئر ہوگا, 50% سلیبس جو ہے وہ پورا ہو سکے گا, باقی 50% نہیں ہوگا. اس حوالے سے اس کو سلیبس کو بھی تھوڑا سا وہ پہ دیکھیں گے, کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا ریکنسیڈر کریں گے کہ کرنا کیا چاہیے, اور آبویسلی یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. مرزا احمد علی, ملتان کے بارے میں بتائیے کہ وہاں پر بھی ایسے ہی مسائل ہیں جیسے کہ لاہور میں اسکولوں سے متعلق. ایک بار پھر ملتان شہر میں سرکاری اور نجی اسکول کھل چکے ہیں. اس وقت ہم مسلم ہائی اسکول میں موجود ہیں. آپ کو بتاتے چلوں کہ یہاں پر جو ہے ایک بات یہ دیکھنے میں ہے کہ والدین جو ہیں وہ کنفیوژن میں ہیں کہ آج اسکول بند رہیں گے یا کھل گئے ہیں. اسکول انتظامیہ کے مطابق جو ہے صبح سے تانتا بدا ہوا تھا والدین کی طرف سے فون کالز آنے کا, بچے جو ہیں لیٹ آ رہے ہیں اور ابھی بھی آ رہے ہیں. 50% حاضری کے ساتھ جو ہے اسکول کھول دیے گئے ہیں. اسکولوں میں پراپر جو ہے SOPs کو فالو کیا جا رہا ہے. یہاں پر بغیر ماسک کے آنے کی اجازت نہیں ہے. جو بچہ اسکول میں جائے گا ماسک اس کو لازمی قرار دیا گیا ہے, جبکہ ہینڈ سینیٹائز کروائے جا رہے ہیں اور تھرمل اسکینر سے اس کا ٹمپریچر بھی چیک کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہاتھ دھونے کے لیے جو ہے یہاں واش بیسن الگ سے اہتمام کیا گیا ہے تمام سرکاری اسکولوں میں. ٹیچرز کے مطابق جو ہے بار بار لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکول بند ہونے کے بعد جب بچے اسکول آتے ہیں تو ان کو جو سلیبس ہے وہ بھول چکا ہوتا ہے, ان کو خاصی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور بچوں کو جو ہے وہ تعلیمی حرج بھی ہوتا ہے. اسی طرح ہماری والدین سے بات ہوئی تھی, والدین کا یہ کہنا تھا کہ چھٹیوں میں جو ہے بچے گھروں میں جو ہے وہ بالکل نہیں پڑھتے, جس کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ تعلیمی حرج ہوتا ہے. بچوں سے بھی ہم نے بات کی اس بارے میں کہ ایک بار پھر اسکول کھل گئے ہیں, کیا کہیں گے. بچوں کو یہ کہنا تھا کہ اسکول جو ہے کھل گئے ہیں, بڑی خوشی کی بات ہے, لیکن اسکولوں کا مستقل جو ہے وہ کھلے رہنا چاہیے تاکہ ان کا تعلیمی حرج نہ ہو. آپ کو بتا دوں کہ ملتان شہر میں جو ہے تمام سرکاری اور نجی اسکول کھل گئے ہیں. سرکاری اسکولوں میں جو ہے SOPs پر 100% جو ہے وہ عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. اینڈ آئی ایم شیور یہاں پہ مرزا جو تمام تر ٹیچرز ہیں, کیونکہ بھی اسٹوڈنٹس کی ویکسینیشن کا پروسیس تو جاری ہے, لیکن ٹیچرز یہاں پر ویکسینیٹڈ ہوں گے اب. جی بالکل, ٹیچر جو ہیں یہاں پر تمام ویکسینیٹڈ ہیں. محکمہ تعلیم کی طرف سے جو ہے مختلف اوقات میں جو ہے مختلف اسکولوں کے اندر جو ہے ویکسین کروائی گئی تھی. تمام ٹیچرز جو ہیں ان کو ویکسینیٹ کیا گیا تھا اور ان کے گھر والوں کو بھی جو ہے ویکسینیٹڈ کیا گیا تھا. اسی طرح جو ہے اسکول کے گیٹ تک جو ہے والدین کو آنے کی اجازت ہے, اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. اندر صرف بچوں کو یہاں پر آنے دیا جا رہا ہے جن کو SOP پر مکمل عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. یہاں ہمارے اسکول انتظامیہ سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنا بھی اسٹاف ہے اسکول کا, ٹیچرز ہیں یا دیگر امپلائی ہیں, ایون کے گارڈ تک جو ہیں وہ سارے اپنے جو ہیں سرٹیفکیٹ جو ہے ویکسینیشن کے وہ یہاں جمع کروا چکے ہیں, جو محکمہ تعلیم کو جمع کروا دی گئے ہیں. کوئی بھی اسکول سٹاف ممبر جو ہے وہ ویکسینیٹڈ ہونا باقی نہیں رہا. تمام سٹاف جو ہے وہ ویکسینیٹڈ ہے اور یہ تو بڑی زبردست بات ہے. بہت شکریہ, مینٹین کر رہے ہیں اور ویکسینیٹڈ بھی ہیں. احمد علی ہمارے ساتھ موجود تھے, نمائندہ ملتان, ساتھ میں حسن حفیظ پائلٹ اسکول کے باہر موجود تھے. اور آپ کو بتاتے چلے کہ آج پیرنٹس بڑے زیادہ خوش ہوں گے کیونکہ پائلٹ اسکول کے سامنے اتنے کمال چنے ملتے ہیں, وہ کمال چنے ملتے ہیں. وہ کہیں گے بچوں کو بھی اسکول چھوڑا صبح کے ٹائم, تو صبح یہ ناشتے کے چنے, آپ کو پتہ ہے کلچا چنے کا کلچر لاہور کا, انہوں نے بچوں کو ڈراپ کرنا ہے. انہوں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے بچے اسکول ڈراپ کیے, گھر جا کے اب ناشتہ کریں گے. وہ پٹھان والے جو مکئی اور ساتھ میں چنے ہوتے ہیں, تو میرے ذہن میں وہ آیا تھا سر. نہیں, جو کلچا چنے جو وہاں پہ ملتے ہیں ناشتے کے, اس میں انڈا بھی ڈالا ہوتا ہے. ہاں کیا بات ہے. چلے جی, بہت شکریہ, دونوں نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھی بات یہ ہے اسکول دوبارہ سے کھل گئے ہیں, ٹیچرز آر ویکسینیٹڈ, بچوں کی ویکسینیشن کا پروسیس جاری ہے. بٹ باقی بچے صحیح شکوا کر رہے ہیں کہ مسلسل اسکول کنیکٹیوٹی نہیں بن پاتی, آپ کے فوکس نہیں ہو پاتا, کہ ٹیمپو نہیں بنتا کہ اگر آپ ایک دن جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں, اور پھر دوسرا آپ کے ذہن میں ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ جی 2 ہفتے میں یا 1 ہفتے میں پھر اسکول بند ہو جانے. تو بہرحال تلواریں بہت سی ہیں,
ایک کا تذکرہ کر دیا, دوسری تلوار جو کہ گر گئی ہے. یہ تو ٹوکا وہ ہے جناب ہاں جی ٹوکا, وہ جو ہوتا ہے نا ٹھک کر کے, وہ جس تو سے بڑا بہرحال گوشت تیار وہ کرتے ہیں. ٹوکا گر گیا ہے, اور اس سے اب جناب غریب آدمیوں کی اور عوام کی پورے سب کی چیخیں نکل گئی ہیں. پیٹرولیم پرائس میں اضافہ کر دیا گیا ہے, اور ہوا یہ ہے کہ 5 روپے سے زائد کا یہ اضافہ کیا گیا ہے, جس سے اب پیٹرولیم پرائسز ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے ہر طبقہ متاثر ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ سبزیوں کی سپلائی ہو رہی ہے, وہ بھی گاڑی میں جس میں ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ, گوشت کی سپلائی ہو رہی ہے, تو جی ٹرانسپورٹیشن کے اتنے چارجز ہوتے ہیں, ہم کیا کریں, ریٹ بڑھانے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں اضافہ, جو باقی اس کے علاوہ جو موبائل اپلیکیشن کے ذریعے چلنے والی سروسز ہے, وہ رکشہ, ٹیکسی, ہر چیز چیز میں مہنگی ہو اضافہ. جاتی ہے. ابھی آپ ڈیری پروڈکٹس کی بات کریں وہ مہنگا ہو جائے گا, اشیاء خرنوش کی بات کریں وہ مہنگی ہو جائے گی, پھل سبزی تمام تر چیزیں جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹیشن کی مد میں ہم دیکھیں گے کہ وہ مہنگی ہوتی چلی جائیں گی. اب عوام اس حوالے سے کیا کہتی ہے, کیونکہ ایک دم جو 5 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے, اس کے بعد جو اب 1 لیٹر پیٹرول کی پرائس ہے وہ 123 روپے ہو گئی ہے, جو کہ کافی زیادہ ہے. عوام کیا کہہ رہی ہے اس حوالے سے, کیا دکھڑے رو رہی ہے, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جب بڑھنے پہ آتا ہے تو بڑھاتے, کم کرنے پہ آتے ہیں تو 1 روپیہ یا 8 آنے, اس سے زیادہ کم نہیں کرتے. ہم عوام کے ساتھ یہی ظلم ہوتا ہے, شروع سے ہوتا ہوا آ رہا ہے. یہ 500 روپے ایک ساتھ بڑھا دے نا, بندہ مر ہی جائے, جان چھوٹ جائے. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا, ہماری تنخواہیں وہی ہیں جو 10 روپے تھی, وہ 10 روپے, اور مہنگائی کے اوپر دیکھیں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے. 1 روپے کم کر کے 5 روپے بڑھا دیتے, یہ ریلیف کہاں سے ملے گا؟ جو بندہ 15,000 روپے کماتا ہے وہ کیا کرے گا؟ پیٹرول دن بہ دن مہنگا ہوتا جا رہا ہے. ابھی ہماری تو تنخواہیں وہیں پر رکی ہوئی ہیں نا, اتنی مہنگائی ہو رہی ہے. ابھی گاڑی میں پیٹرول ڈلوائیں, کیا کریں, آگ لگا دیں گاڑیوں کو یار. ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ سیلریوں میں اضافہ ہو نہیں رہا, اور یہاں پہ یہ لوگ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں, اور مہنگائی اتنی ہو رہی ہے کہ بس غریب لوگ کہاں جائے پھر. موجودہ گورنمنٹ سے اپیل کرتے کہ کم سے کم اور حالاتوں سے مہنگائی تھوڑی کم کر دے. بس لوگ تو پہلے ہی مرے پڑے ہیں مہنگائی کی وجہ سے, اور مزید پریشان ہو جائیں گے لوگ. پیٹرول اتنا مہنگا ہو چکا, گیس بھی 118 روپے لیٹر ہے. ابھی تو پریشانیاں بن گئی, ہماری تو بچوں کی کھانا بھی ختم ہو گیا, سیدھی جو بات ہے. یہ کیسا حکومت ہے یار, پاکستان تو اس نے تباہ و برباد کر دیا. غریب کے لیے تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے, ایون کی جو ایوریج اور جو مڈل کلاس ہے, جو اپر کلاس ہے, وہ بھی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میرے خیال سے اشفاق دیکھیں آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں. جب چینی کی پرائس مہنگی ہوتی ہے نا, اس کا بیسکلی پرپس یہ ہوتا ہے کہ عوام کم سے کم چینی استعمال کرے. پاکستان میں دیکھیں ڈائبٹیز کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے. پھر جو پیٹرول کی جو ہے نا ہم پرائس بڑھی, اور ہم دیکھیں کہ ہم اتنا انحصار ہمارا ہے بائکس پہ, گاڑیوں پہ, فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, ہم روز ہی تو بات کر رہے ہوتے ہیں. پیدل چلیں, صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. سائیکلیں خریدیں, پیدل چلیں, اور اس کے اندر, اور اب اس کے اوپر جو ابھی اس کے اوپر جو صفائیاں ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ جناب انٹرنیشنل مارکیٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. آئی ایم شیور کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ظاہر ہے کہ چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں, اضافہ ہوتا ہے, لیکن گورنمنٹ کا کام ہے کہ عوام کو ریلیف دینا, سبسیڈائز کرنا. لوگ پہلے ہی پس رہے ہیں, اور لائک آئی آلویز سے کہ سب کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے, مہنگائی اصل چیلنج ہے, اور اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خاص کام نہیں ہو رہا. ہم دیکھ رہے ہیں بھی لوگ یہ بھی رو رہے تھے نا کہ دیکھیں ہماری تنخواہ تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے, باقی چیزیں مہنگی ہوتی چلی جا رہی, تو ہم لوگ کیا کریں. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھائی کوشش کریں کہ اپنے لیے روزگار کے مواقع خود پیدا کریں. اور ایسی ہی ہمیں خاتون سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جن کا تعلق ہے چکوال سے. آر جے ہیں, یوٹیوبر ہیں جناب, اور انہوں نے اپنے فادر, اپنے گھر والوں, اپنے ہسبینڈ, اپنے بچوں کی مدد سے, مطلب کورس جب بھی آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, خصوصی طور پہ جب خواتین کچھ کرنا چاہتی ہیں, تو ان کو جب تک ان کے گھر کے مردوں کی سپورٹ حاصل نہ ہو وہ اتنے کھل کر میدان میں نہیں آ سکتی. تو آج ہم چکوال کی خاتون ہیں جن کا نام ہے جناب سندس ریاض, ان کی بات کریں گے, جنہوں نے چھوٹے سے گاؤں سے ان کا تعلق ہے. انہیں اپنے ہسبینڈ اور اپنے والد کی سپورٹ کے بعد پروفیشنل لائف میں اپنے آپ کو منوایا. نہ صرف آج وہ سوشل میڈیا نیٹ ورک پر اپنا چینل کامیابی سے رن کر رہی ہیں, بلکہ وہ ایک کامیاب ٹیچر ہیں, آر جے ہیں, ویلاگر ہیں, اور یوٹیوبر بھی ہیں. 2 ان کے بچے بھی ہیں, مطلب ایک فل ٹائم مدر بھی ہیں. یہ کام تو سارے کرتے ہیں جی, بالکل کام بھی کرتے ہیں, مطلب ہاؤس وائف بھی ہیں. تمام تر چیزیں جو ہے نا یہ بڑے آرام سے, بڑی اچھی بات ہے جی کہ اپنا نام بنا رہی ہیں اور کامیابی کا سفر ان کا جاری ہے. تو بات ذرا کر لیتے ہیں, صبح سندس ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں. سندس یہ بتائیے گا, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بتائیں کہ یہ جو سفر ہے آر جے بننے کا, پھر اس کے بعد یوٹیوبر اور یہ ساری چیزیں, یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ جی, آر جے بننے کا سفر کیسے شروع ہوا, یہ تو شوق مجھے بچپن سے تھا, مگر کیونکہ میں ایک ایسے پسماندہ علاقے میں رہتی ہوں, ایک ایسے گاؤں میں رہتی تھی کہ جہاں پہ
کچھ فیسلٹیز نہیں تھی, میں کسی طریقے سے بھی ریڈیو کو جوائن نہیں کر سکتی تھی. اور پھر کیا ہوا کہ شادی ہوئی اور 2 بچے ہو گئے میرے, اور ایک دن ایسا ہوا کہ فیس بک پہ ہی میں نے ایک اشتہار دیکھا کہ ایک ریڈیو میں فیمیل آر جے کی ضرورت ہے. تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ مجھے بہت شوق ہے کہ میں بھی ریڈیو میں کام کروں, ایز اے آر جے میں بھی کام کروں. تو انہوں نے کہا کہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے میری جو سی وی ہے وہ اسٹیشن مینیجر, جو ریڈیو کے اسٹیشن مینیجر ہیں, ان کو دی, اور وہاں سے مجھے انٹرویو کے لیے کال آئی اور سلیکشن ہو گئی. مگر جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ 2 گھنٹے کا اگر میرا شو ہوگا تو بچوں کو کون رکھے گا, کیونکہ ہم لوگ فیملی کے ساتھ نہیں رہتے ہیں. تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں, ٹینشن نہ لیں, میں بچوں کو آپ 2 گھنٹے پروگرام کریں اور جو بچے ہیں ان کو میں رکھ لوں گا. اور اس طرح میرا جو ریڈیو کا سفر ہے اس کا آغاز ہوا, اور یہ کریڈٹ جو ہے وہ میرے ہسبینڈ کو جاتا ہے. بالکل. اور اس طریقے سے جب آپ اپنے ریڈیو کی جاب پہ بھی اور آپ کا بیٹا آپ کی گود میں بیٹھا ہے, وہ دیکھ کے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے کہ دیکھیں مائیں بھی کسی سے کم نہیں ہیں, اور بچے ہونے کے بعد بھی خواتین آگے بڑھ سکتی ہیں. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگوں نے یوٹیوب چینل بنایا, اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا تعلق پسماندہ علاقے سے ہے, وہ لوگ جو کہ پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, اگر وہ یوٹیوب چینل بنائیں تو مونیٹائزیشن کے حوالے سے آپ ان لوگوں کو کیا ٹپس دینا چاہیں گے, اور کس طریقے سے چیزیں ہو سکتی ہیں, اور کانٹینٹ کیسا لوگ پسند کرتے ہیں؟ یوٹیوب کی جہاں تک بات ہے تو ریڈیو میں جانے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل تھا, اور وہ 3 to 4 months کے اندر ہی مونیٹائز ہو گیا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے یہ والا کوشچن کرتے ہیں کہ یوٹیوب مونیٹائز کیسے اتنی جلدی ہو گیا, اور کون سا کانٹینٹ جو ہے وہ ہم لوگوں کو پوسٹ کرنا چاہیے. تو ان کو یہی مشورہ ہے کہ آپ یہ مت دیکھیں کہ فلاں کیا کر رہا ہے, فلاں کیا کر رہا ہے. آپ جس چیز میں ایکسپرٹ ہیں, یا پھر آپ جس چیز کے بارے میں اچھا نالج رکھتے ہیں, آپ اپنا یوٹیوب پہ وہی کنٹینٹ ڈالیں. آپ یہ مت دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے, اور فلاں جو بڑا یوٹیوبر ہے وہ کس طرح کام کر رہا ہے, اور کس طرح کا کانٹینٹ ڈال رہا ہے, کس طرح کی ویڈیوز بنا رہا ہے. اب اگر میں اپنی بات کروں تو جو سب سے زیادہ میری ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں اور جو سرچنگ میں آ رہی ہیں وہ بچوں سے ریلیٹڈ ہیں. بچوں کا دودھ نکالنا, بچے کا سر بنانا, اور بریسٹ فیڈنگ سے ریلیٹڈ جو میری ویڈیوز ہیں وہ سب سے زیادہ سرچ کی جاتی ہیں, اور میں نے وہ ویڈیوز بنائی ہیں اور وہ بہت زیادہ سرچنگ میں آئی ہیں, تو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی ہیں. اچھا, جیسے بتایا کہ آپ کا چکوال کے گاؤں سے تعلق ہے, تو یہ ظاہر ہے کہ دور افتادہ علاقہ ہے, ایسے میں یوٹیوب پر آپ نے اتنی شہرت حاصل کر لی, تو چیلنجز کوئی درپیش رہے اس میں؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو میرا تعلق ہے وہ ایک گاؤں سے ہے, اور گاؤں میں اس طرح کی چیزوں کو بالکل پسند نہیں کیا جاتا. اور جہاں تک رہی چیلنجز کی بات, تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا مجھے کرنا پڑا ہے. جب شروع میں تو کچھ ایسا ہوا کہ جب میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی تو میں خود سامنے نہیں آئی, مگر اس کے بعد میں نے پھر خود بھی سامنے آنا سٹارٹ کر دیا, تو بہت زیادہ مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. میرے سسرال والوں کو بھی بہت سی باتیں سننی پڑی ہیں, اور جو میرے پیرنٹس تھے ان کو بھی بہت سی باتیں سننی پڑی ہیں, اور جو میرے بہن بھائیوں کے سسرال ہیں, اور جو میرے ہسبینڈ کی بہن بھائیوں کے سسرال ہیں, ان کو بھی بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں سنائی. کیونکہ گاؤں میں لوگ اس طرح کی چیزوں کو, کسی خواتین کا سامنے آ جانا, ٹی وی پہ آ جانا, موبائل میں کوئی پکچر آ جانا, اس کو بہت زیادہ برا سمجھا جاتا ہے. تو بہت زیادہ مشکلات پیش آئی ہیں, اور مزید بھی آگے. ابھی تک بھی میں بہت سی پریشانیاں اور مشکلات کے اندر گھری ہوئی, لیکن اس کے باوجود سندس اپنے کا نام لے لیا, اور یہی سب سے بیسٹ بات ہے آپ کے بارے میں, اور انفیکٹ ان تمام تر خواتین کے بارے میں, ناٹ خواتین لیکن تمام تر لوگوں کے بارے میں جو مسلسل ہر قسم کی کرٹیسزم کے باوجود آگے بڑھتے رہتے ہیں. بالکل, اور اپنے ڈر کو کسی طریقے سے اس کو نیچا دکھا کے پھر وہ آگے بڑھتے ہیں, حاوی نہیں ہونے دیتے, تو پھر آگے ترقی. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کے فیملی ممبرز, آپ کے لائف پارٹنر آپ کو سپورٹ کریں, تو پھر اس کے بعد آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. ظاہر ہے کہ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت آپ کو اپنے اپنوں سے ہوتی ہے. بالکل جی, اور مطلب اگر آپ چاہے آپ ہاؤس وائف بھی ہوں, لیکن وہاں پہ بھی آپ کے ہسبینڈ کو اور آپ کی فیملی کو آپ کو سپورٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ جیسے بتا رہی ہیں کہ انہوں نے شروع میں جو بچوں سے ریلیٹڈ کانٹینٹ ڈالا, تو ان کے باقی رشتہ داروں نے ان کو اتنی باتیں کی, چاہے وہ خود آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ٹی وی پہ, لیکن لوگوں نے کافی زیادہ ان کو تنقید کا نشان بنایا. لیکن وہ کیوں سروائیو کر رہی ہیں اور کیوں کامیاب ہوئی ہیں؟ کیونکہ ان کے ہسبینڈ کو سپورٹ کریں. اچھا, دوسری جانب ذرا ہم آپ کے ساتھ ایک بڑے مزے کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں,
اور اس ویڈیو میں بیسک اچھا یہ چلیں ہم آگے جا کے فلوریڈا سے ایک بڑے مزے کی فلوریڈا سے جناب ایک ویڈیو ایسی کہ دیکھیں نا کہ ہم آپ کو بہلائیں گے اور مچھلیاں دکھائیں گے لیکن بریک لیں گے. لیکن نہیں اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ مطلب فلوریڈا میں ایک بڑی خاتون نے بڑے زبردست طریقے سے احتجاج کیا. ہوا یہ اس کا میاں اس کو ہر وقت آنے دیتا تھا, تم کام کیا کرتی, تم کام کیا کرتی, تم کام کیا کرتی ہو. پھر اس نے کہا یہ بات ہے میں ایک ہفتے کام ہی نہیں کروں گی. اس نے جناب کوئی کام نہیں کیا. جب کام یہ احتجاج تھا بیسکلی اس نے کہا میں چپ رہ کے احتجاج کروں گی. احتجاج کیا, گھر کا ستیہ ناس ہو گیا. بالکل ایسے ہی گھر کا ستیہ ناس ہو گیا. تو کیونکہ بندے نے لڑائی تو کر لی لیکن اس کے بعد کیا کچھ نہیں, ڈیل کچھ نہیں کرنا ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. اور اب تذکرہ ہوگا موسم کا. یہ چٹکی کیوں بجائی ہے اس نے؟ بھائی میں چٹکی بجائی کیونکہ چٹکی بجاتے ہوئے بارش ہوئی, چٹکی بجاتے بجاتے بارش ہوئی, موسم تھوڑی دیر اچھا ہوا اور اس کے بعد پھر وہی حال ہوا جو کہ 3-4 دن سے چل رہا تھا. اور نلکوں میں سے ابلتا ہوا پانی بغیر گیزر کھولے, میں نے جا کے گیزر چیک کیا اپنا. میں نے کہا کہ غلطی سے چل ول نہ گیا ہو کہ رات کے وقت اگر گرم پانی آ رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, اور حبس اتنا شدید. ستیہ آپ رات کے وقت گرم پانی کی بات کر رہے ہیں. کل رات بھائی مجھے لگا ہوا, کیونکہ ایک دم بارش ہوئی, بارش کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ جو درخت ہے وہ ہل رہے ہیں تو اچھا ہوا چل رہی ہے. تو چلو جی ہوا اچھی چل رہی ہوگی, رات کا ٹائم ہے, مطلب کراچی میں رات کے ٹائم تو بہتر ہوا چلتی ہے. لیکن جیسے ہی کھڑکی کھولی تو گرم ہوا نے آ کے منہ پہ چپیڑ ماری کہ واپس کھڑکی بند کرو. بہت میرا آج جو مزاج ہے وہ خراب ہے, تو آج بڑی گرمی رہے گی, یعنی کہ کل, یہ مجھے ہوا نے بتایا. لیکن اب کہا جا رہا ہے کیونکہ آج آخری دن اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جی 14, 15, 16 ان 3 دنوں میں ہیٹ ویو کا امکان ہے. تو آج آپ یہ ایکسپیکٹ کر لیں کہ آج آخری دن ہوگا ہیٹ ویو کا. بہت گرمی, کچھ علاقوں میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے آج بارش ہو جائے, لیکن پلیز جب آپ گھروں سے باہر نکلے تو میک شور آپ کے پاس پانی کی بوٹل آپ کے ہاتھ میں موجود ہو, ایک آپ کے ہاتھ میں چھتری ضرور ہونی چاہیے. ایک عدد لیمو نچوڑ لیں, مزید بہتر ہو جائے گا. الیکٹرولائٹس تھوڑا سا, کچھ بھی ستو بنا لے بھائی, وہ بھی بڑے زبردست, مطلب ٹھنڈک تو آپ کو دیں گے. تو کیونکہ جو درجہ حرارت ہے وہ 40-42 ڈگری تک محسوس ہوگا. گرم ہوائیں آپ کے ساتھ رہیں گی. اور موسم کل جو گرمی کا عالم تھا, گزشتہ روز جب دفتر سے نکلنے کا اتفاق ہوا, شدید گرمی, لو چل رہی تھی, اور لو چل رہی تھی. اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ جون جولائی کے مسئلے مسائل ہیں, یہ جا کے ستمبر میں کیوں پیش آ رہے ہیں. بچپن میں جب وہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی نا, تو تب اتنی گرمی پنجاب میں پڑتی تھی, لاہور میں پڑتی تھی کہ لو چلتی تھی, اتنی گرمی ہوتی تھی کہ ایک دم وہ بچپن کا ٹائم یاد آ گیا. ایسا لگا کہ یہ وہی سمر ویکیشن. اچھا وہ سیزن ایسا ہوتا تھا, کہا یہ جاتا تھا, جو بڑے بوڑھے وہ کہتے تھے کہ جناب یہ جو لو چلتی ہے نا تو اس سے آم پکتے ہیں. اب تو آم پک کے ختم بھی ہو گیا اگست, اب کیا ہوگا اس لو سے. بالکل بالکل بالکل. تو کیا ہوگا جناب, ڈائریکٹر سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود, ان سے ہی اس حوالے سے بات کریں گے. سردار صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. کل تو سردار صاحب تھوڑی دیر کے لیے بارش ہوئی کراچی میں, لیکن اس کے بعد موسم ویسا ہی گرم رہا. آگے کیا امکان ہے بارش کا کراچی میں, آپ کیا دیکھنے صورتحال؟ کوئی خاص بارش کا امکان نہیں ہے. یہ جو بارش ہوئی یہ ایکچولی جو انڈین گجرات پہ لو پریشر ایریا کافی دنوں سے موجود ہے, تو اسی کی وجہ سے گرمی ہو رہی تھی, کیونکہ اس نے سی بریز ایک طرح سے اپنے اندر ٹریپ کی ہوئی ہے. کراچی کی لینڈ پر سمندر سے ہوائیں جو آ رہی ہوتی ہیں وہ اس کی وجہ سے نہیں آ رہی پچھلے 2-3 دن سے. تو اس کے ساتھ ساتھ گرمی چونکہ زیادہ پڑی اور کچھ بلڈ اپ ہوا ہیٹنگ کی وجہ سے, اور کچھ اس کا پھیلاؤ تھا اس لو پریشر ایریا کا, تو ہلکی پھلکی بارش ہو گئی کہیں کہیں کراچی میں, کسی جگہ میں کل جو. اور آج بھی اسی طرح گرم دن ہی گزرے گا زیادہ تر, اور ہو سکتا ہے کسی آئسولیٹڈ سی جگہ, کسی ایک اکا دکا جگہ میں, خاص کر کراچی کے شمال مشرق اور مشرق کی جانب امکان رہتا ہے, وہاں جب ہیٹنگ کی وجہ سے کچھ آئسولیٹڈ سا بلڈ اپ ہو کے پھر کسی جگہ میں ہلکی سی بارش ہو سکتی ہے. سردار صاحب یہ جو ستمبر کا مہینہ ہے یہ کراچی کے لیے ستمگر ثابت ہوتا ہے, تو گرمی کی شدت کے حوالے سے بتائیے گا کہ مزید بڑھے گی؟ دیکھیں ویسے تو ستمبر بھی مونسون کے دن کے سیزن میں ہی شمار ہوتا ہے, جولائی اگست اور پھر ستمبر. تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ جولائی اور اگست کے مقابلے میں سی بریز جو چلا کرتی ہے اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے, اس کی فریکوینسی کم ہو جاتی ہے, تو اس لیے شروع کے دنوں میں تو ستمبر میں مطلب بادل رہتے ہیں, لیکن بعد میں اچھی تیز دھوپ نکلا کرتی ہے. لیکن اگر ہم اوسط درجہ حرارت دیکھیں کراچی میں ستمبر کا بھی, تو وہ بھی کوئی 33-34 ڈگری ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ جو گرمی پڑ رہی ہے پچھلے 3 سے 4 دن سے, تو یہ ایکچولی اس لو پریشر ایریا کا نتیجہ ہے. تو کراچی کی یہ ایک بس ڈرا بیک کہیں اسے آپ یا فیچر کہیں, یہ ہے کہ
اس کے جب بھی جنوب مشرق میں اس طرح کا کچھ ہوا کا کم دباؤ اس کا وجود میں آنا گرمی کا باعث بنتا ہے. اچھا تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو حیدرآباد سکھر کی کیا سچویشن رہے گی؟ دیکھیے وہاں بھی ٹیمپریچر اتنے بہت زیادہ نہیں ہے, وہی 38 سے 40 کے درمیان. اپر سندھ کے لیے یہ کوئی مطلب بہت زیادہ غیر معمولی نہیں ہوتی. کراچی کے لیے زیادہ ہوتا ہے چونکہ یہاں نمی کا والا فیکٹر زیادہ رہتا ہے. اور یہ جو لو پریشر ایریا پچھلے چند دنوں سے انڈین گجرات پر موجود ہے اور اس کا پھیلاؤ ساؤتھ ایسٹ سندھ پر تک آ رہا ہے, تو اس کے نتیجے میں تھرپارکر, بدین, ٹھٹھا, حیدرآباد اور نواب شاہ ان سب ایریاز میں وقتاً فوقتاً پچھلے چند دنوں سے بارش ہوئی ہے. تو اب یہ سسٹم آج سے نیچے سمندر کی طرف موو کر جائے گا, اور جو ایک اور ویدر سسٹم تھا پیچھے سینٹرل انڈیا پر, اس کی وجہ سے توقع ہم کر رہے تھے کہ سندھ پورے میں اچھی بارشیں ہوں گی, لیکن انفارچونیٹلی وہ لو پریشر ایریا یا وہ جو سینٹرل انڈیا پر موجود ہے وہ زیادہ اس کا ڈائریکشن نارتھ کی طرف ہو گئی ہے. اور ہمارے نارتھ پاکستان کی طرف کچھ مونسون ہوائیں اس کے انفلوئنس میں جائیں گی, لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ ناردرن انڈیا یعنی دہلی ویلی کے آس پاس پہنچ کے وہیں تک ہی شاید وہ محدود رہے. پاکستان میں اس کے نتیجے میں کچھ زیادہ ہوائیں داخل نہیں ہوں گی. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. داس سرفراز ہمارے ساتھ موجود تھے. سندھ میں کیا صورتحال رہے گی اور کراچی میں موسم کی کیا صورتحال رہے گی اور بارش آگے ہوگی یا نہیں, اس حوالے سے میں بتا رہے ہیں. بالکل. اور اب جناب جب ہم خواتین کے لیے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیسے فیملی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کیسے وہ ایکسیل کر رہی ہوتی ہیں مختلف فیلڈز میں, تو ایک اور کامیابی جو نہ صرف یہ کہ خاتون کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے, وہ ہیں جناب ندا عثمان چودھری, جن کو آسٹریا میں جسٹیشیا ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. اور 2021 کا جو ایوارڈ ہے وہ جیتنے والی ندا عثمان جو ہیں وہ پہلی جنوبی ایشیائی خاتون ہیں. اچھا, یہ جو ایک انٹرنیشنل فورم کی جانب سے 80 خواتین جن کا تعلق 12 ممالک سے تھا ان کو سلیکٹ کیا گیا تھا, اور ان میں سے 80 میں سے 12 خواتین شارٹ لسٹ ہوئی تھیں, اور جو ایوارڈ جیتا ہے وہ ندا عثمان چودھری نے جیتا ہے. تو بڑی جناب مبارک ہو آپ کو ندا. بالکل, اور ہم آپ کو ساتھ میں بتاتے چلیں کہ صاحبزادی بھی ہیں معروف اداکار محمود اسلم صاحب کی, بڑی صاحبزادی ان کی, اور اس وقت ندا ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. ندا ٹو باخبر سویرا, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, اینڈ کانگریچولیشنز, وی آر سو پراؤڈ آف یو. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آپ کو جو ادارے ویمن ان لاء نے اکیڈیمیا کی کیٹیگری میں جو جسٹیشیا ایوارڈ سے جو نوازا ہے, اس حوالے سے پہلے میں تھوڑا بہت بتائیے گا. بہت شکریہ جی شو میں دعوت دینے کے لیے. جسٹیشیا ایوارڈ جو ہے وہ وینا میں ہر سال ستمبر میں منعقد کیے جاتے ہیں, اور تمام ممالک سے خواتین وکلاء کو اس میں 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں جس میں نامزد کیا جا سکتا ہے. تو اس بار ان کو 80 سے زیادہ نامینیشنز موصول ہوئی تھیں, جن میں سے 12 شارٹ لسٹ ہوئیں, اور پھر ان میں ساؤتھ ایشیا اور پاکستان سے میرا نام بھی شامل تھا. اچھا ندا, یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا انیشیٹو تھا 2016 سے ویمن ان لاء, یہ ہے کیا, اس پہ کن ایسپیکٹس پر کام ہوتا ہے, کن سیکٹرز پہ یہ کام کرتے ہیں؟ ہم نے ابتدائی دور سے دیکھا تھا جب ہم خود اسٹوڈنٹس تھے لاء کے, کہ خواتین کی نمائندگی جو ہے وہ ہمیں اس شعبے کے اندر اونچی سطح پر نظر نہیں آتی تھی. اور اسی طرح میری جو ساتھ کالیگس تھیں یا ہمارے بعد آنے والے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی یہی محسوس کرتے تھے کہ خواتین اس پیشے میں آ تو جاتی ہیں لیکن ان کو ہم نے آگے جاتے ہوئے نہیں دیکھا. بہت کم ایسی گنی چنی خواتین تھیں جن کے نام ہم فنگر ٹپس پہ لے سکتے تھے. تو اس لیے ویمن ان لاء انیشیٹو جو ہے وہ پہلے ایک ڈائلاگ سیریز کے طور پہ بس منعقد ہوا تھا, لیکن اس ڈائلاگ سیریز سے ہمیں ریئلائز ہوا کہ یہ صرف 3 دفعہ اس کے بارے میں بات کر کے وہ کافی نہیں ہے, بلکہ اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے اور اس میں نظام میں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے. تو تب سے پھر ہم نے 2016 سے اس کے اوپر جو ہے ریفارمز پہ کام کرنا شروع کیا تاکہ خواتین کی نمائندگی کو یقینی بنایا جا سکے. زبردست. اچھا ندا, یہ بتائیے گا اسپیسیفکلی وہ خواتین جو کہ جن کو اصل میں کہتے ہیں کہ ویمن ان لاء, جو کہ جن کا ایکچولی لاء کے اندر جو کام کر رہی ہیں, ہماری جو وکلا برادری سے بھی جن خواتین کی اگر ہم بات کریں, ان کو عمومی طور پہ پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, آپ نے کیا آبزرو کیا ندا؟ دیکھیں, جو انفرادی طور پہ چیلنجز ہیں وہ سب کے اپنے منفرد ہوتے ہیں, تو ہم لوگ اس کے اوپر اتنا مطلب ہمارا فوکس اس کے اوپر بڑا انٹرنل ہے, یعنی کہ ہم آپس میں سپورٹ گروپ کے طور پہ, اور اس پہ اگر کسی کو کوئی فار ایگزامپل کوئی قانون سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے یا اس کو کوئی پروسیس سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے, تو ایک تو وہ ہے نا کہ آپ کے پرسنل انفرادی سطح پر ہے, لیکن ہمارے کام کا جو زیادہ بنیادی فوکس ہے وہ ہے کہ نظام کے اندر جو
इनविजिबल बैरियर्स हैं, स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं, सिस्टेमिक बैरियर्स हैं, ऐसा ही है। जिसमें अपॉइंटमेंट्स और रिक्रूटमेंट्स का प्रोसेस है, या बार काउंसिल के इलेक्शंस जैसे होते हैं, उसमें क्या मतलब कि सिस्टमिक तौर पे किस तरह से और खवातीन उसमें पीछे खवातीन रह की जाती हैं। नुमाइंदगी एग्जैक्टली ये हमने बहुत मिस किया है कि खवातीन बेहतरीन लॉयर होने की, बेहतरीन जज होने के बावजूद भी जो हायर लेवल्स की जो पोजीशंस होती हैं उससे समाव महरूम होती हैं। ऐसा क्यों है निदा? देखिए, इसमें आगाही का भी थोड़ा सा मसला है, और हमारे माशरे में जिस तरह से एक सेग्रीगेशन है, और फिर के खवातीन को पीछे रख के फर्म में केसेस पे तो काम कर लेती हैं, पर आगे कोर्ट कचहरी जाके उनको केसेस आर्ग्यू करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जी कहा जाता है जी माहौल ठीक नहीं है वो। तो उस तरह से हम उस पर उनकी जो है उस पर डेवलपमेंट करते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप उस चीज़ को अंजाम तक लेके जाएं, क्योंकि जब तक केसेस में आपका नाम नहीं आएगा, आप फिर सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस के लिए भी अहल नहीं होते। तो ये सब चीज़ें हैं जिनमें आगाही का बड़ा मसला आ रहा था, खवातीन नेटवर्किंग में भी पीछे रह जाती थी। तो हमने उन्हीं चीज़ों को पकड़ा और उस हवाले से उनके ऊपर उन तक रसाई भी मतलब भेजी, जो इन्फॉर्मेशन है, मालूमात उसकी, और उनको ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग भी उनकी की। अच्छा निदा, इसके साथ साथ आपने ट्वीट भी किया था, उसके अंदर ना सिर्फ ये कि आपने खुशी का इजहार किया था, बल्कि आपने ये भी कहा कि मेरे कोलीग्स की मदद के बगैर ये जो कामयाबी थी मुमकिन नहीं थी। तो आप इस वक्त हमारे प्लेटफॉर्म से उनको अगर आप कंग्रेचुलेट करना चाहें, उनके नाम लेना चाहें, बताना चाहें कि किस किस ने आपके सक्सेस में किरदार अदा किया। बिल्कुल, मैं इस बारे में हमेशा से यही अपनी पोजीशन रखी है कि ये चेहरा चाहे मेरा हो, लेकिन मैं रिप्रेजेंट करती हूँ उन तमाम लोगों को जो इसमें मेरे साथ शामिल थे, और उसमें मेरी फ़ीमेल कॉलीग्स हैं, जैसे बैरिस्टर रनीसा आगा साहिबा हैं, वाइज़ा रफ़ीक हैं, मारिया चौधरी हैं। इसके अलावा हमारे मेल कॉलीग्स हैं तैमूर मलिक और दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी, जैसे कि लम्स ने बड़ा साथ दिया, RSIL ने बड़ा साथ दिया, कुछ बार काउंसिल के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स थे, राना इंतज़ार साहब जिस तरह से हैं, मोहम्मद अहमद कयूम साहब हैं, उन सब की रहनुमाई भी हासिल थी। तो बहुत सपोर्ट मिला, और सब ने ही असल में हमारे तो वालिद मोहतरम का नाम लेंगी, उनका कितनी सपोर्ट रही सारे प्रोसेस में? जी, उनके बगैर और वालदा के बगैर, उन्होंने देखिए शुरू से ही हमारा बचपन से ही फोकस तालीम की तरफ रखा और उसको तरजीह दी, और हर चीज़ में सपोर्ट किया। कभी किसी किस्म की हमें टोका टाकी नहीं की, जो हम जिस चीज़ का इंतखाब करना चाहते थे उसमें हमें सपोर्ट किया। तो ज़ाहिर है उसके बगैर तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। बिल्कुल, और इंटेलिजेंट जो जीन सी ना, वो निदा आप में नज़र भी आते हैं। निदा, बस लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है विमेन इन लॉ, ये किस तरीके से आप समझती हैं कि आने वाले फ्यूचर में उन तमाम तर ख़वातीन की रहनुमाई कर सकती हैं जिनको बहुत ज़्यादा लीगल मसले मसाइल होते हैं और समहाउ वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो कुछ अफोर्ड कर सके अपने लिए कोई लीगल हेल्प? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ इस बात पे कि कलेक्टिव मतलब जब आप इकट्ठे होके एक आवाज़ बन के कोई काम शुरू करते हैं ना, तो उसमें फिर ज़ाहिर है वो ज़्यादा मैग्नीफाई होके पहुँचती है, और यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। 300 से ज़्यादा ख़वातीन मुखला पूरे पाकिस्तान में और इवन इंटरनेशनल और रीजनल सतह पे अब हमारी लिंकेजेस हैं, और यही वजह है कि हमारा काम ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, और हम एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज़ के साथ भी कनेक्ट करते हैं, क्लाइंट्स के साथ भी कनेक्ट करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ भी, एंड साथ ही ऐसे जिस तरह जजेस की तैनाती का मसला हो या बार काउंसिल में रिफॉर्म्स लाना हो, उसमें हमारी पॉलिसी इनपुट और लेटर्स अटॉर्नी जनरल और कौमी सतह पे दूसरे जो हमारे ओहदेदार हैं उन तक भी पहुंचते हैं। तो ये इकट्ठे होकर एक आवाज़ होने का नतीजा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया निदा उस्मान, अल्लाह ताला आपको कामयाबियां नसीब करे, आप हमारा नाम, मुल्क का नाम रोशन करें, और बड़ी अच्छी बात है जी। मतलब आप देखें कि किस तरीके से ख़वातीन एक्सेल कर रही हैं, बस उन्हें मजीद मौक़े की आप ज़रूरत है। देखें कि क्या कमाल के पूरे साउथ एशिया में हमारी इस बच्ची को, आप ये देखें कि 12 मुल्कों से जस्ट एशिया अवार्ड मिला है, 80 कंटेस्टेंट्स, 80 में से 12 शॉर्टलिस्ट हुई, बिल्कुल, उनमें से जनाब अवार्ड दिया गया निदा को, जिसमें साउथ एशिया में से वो एक है। तो आप ये देखें कि दिस इज ब्रिलियंट, वी सो प्राउड ऑफ निदा। अब जरा आगे हम बात करते हैं। देखें, बच्चों के जिस भी मकाम तक हम पहुंचते हैं ना, उसमें समहाउ बहुत किरदार होता है हमारे पेरेंट्स की तरबियत का। हम बचपन में जो देखते हैं, समहाउ आगे जाके हम कहीं ना कहीं अपने आदात, अपने एतवार के थ्रू इसको एग्जीक्यूट ज़रूर करते हैं। हम आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती है, तो वो लोग जो कि कमज़ोर दिल के हज़रात हैं वो ये वीडियो ना देखें। बेसिकली अब देखें कि ये पंजाब कॉलोनी में एक शख्स जो कि मुतासरा शख्स है, वो बता रहा है कि जी मैं गली में खड़ा अपना रिक्शा धो रहा था, इतनी देर में मुलजिम करीम का बेटा आया और उसने मुझे कोई बात की, मैंने उसको डांट दिया, वो गया, उसने अपने बाप के पास जाके बात
بات کی اور باپ سے جا کے جب بات کی تو اس کے بعد وہ بائک پر آیا, مجھے گن پوائنٹ پہ گھر لے کے گیا اور خود ویڈیو بناتا رہا, جبکہ اپنے بیٹے سے کہا, جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا چھوٹا بچہ ہے, وہ اس معمر شخص کو تماچے مارتا رہا, وہ تھپڑ رسید کرتا رہا اور باپ بڑے فخر سے بچے کی اس حرکات کے پیچھے کھڑا تھا کہ مارو. یہ تربیت آپ سوچیں, جو شخص جو بچہ یہ گھر میں کر رہا ہے وہ کسی معمر شخص کے ساتھ یہ کر سکتا ہے, تو باقی لوگوں کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ اور ایک اپنی اور بیوی, بہن, ماں سب کے ساتھ نہیں, کر وہ سکتا چھوڑ ہے. دیں, ابھی وہ تو آگے کی بات ہے. ابھی اس وقت اس کا محلے میں اس بچے کا بیہیویئر کیا ہوگا, اسکولز میں اپنے جو کولیگز ہیں, جو اس کے ساتھی اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے ساتھ بیہیویئر کیا ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایسے ماں باپ جو معاشرے کے لیے خطرہ ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ کانفیڈنس لیول چیک کریں ذرا. بچے پیچھے آرام سے کھڑا ہے, باپ بیٹے کو شہد دے رہا ہے کہ مارو. اچھا خود تو باپ جناب اب یہ کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے, لیکن مجھے بتائیں اتنے چھوٹے بچے کو آپ گرفتار کر سکتے ہیں؟ آپ کس طریقے سے اتنے چھوٹے بچے کو بتا سکتے ہیں؟ نہیں جی بالکل, قوانین ایسے ہونے چاہیے اور رائٹ اینڈ رانگ اور پراپر تربیت ہونی چاہیے, کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جیسے کمیونٹی سروس جیسے چیزیں ہوتی ہیں انٹرنیشنلی, مطلب آپ یہ دیکھیں جس غصے سے یہ اس معمر شخص کو تھپڑ رسید کر رہا سکتی, وہ اتنا ڈسٹربنگ ہے. وہ بندہ ہاتھ جوڑا ہے لیکن وہ بچہ اس کو ماری جا رہا ہے. اس وقت ان کی کیپیسٹی میں یہی تھا جو یہ کر سکتے تھے, اور جہالت کی انتہا یہ ہے کہ اس واقعے کی ویڈیو بھی بنا رہے تھے. اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے یہ ویڈیو بنائی, جس کی وجہ سے انہیں ٹریس کیا گیا اور اب اس کے اوپر کارروائی ہوگی. لیکن یہ دیکھی نہیں جا رہی تھی ویڈیو, ہم نے اسی لیے بلر کر دی کیونکہ جو کمزور دل کے لوگ ہیں, جو معاشرے کے ایسے طبقات ہیں جن کا ضمیر زندہ ہے, وہ یہ ویڈیو دیکھ کے ان کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ کس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. بالکل. اور جسٹ امیجن کہ وہاں پر بھی جو پوری جو ہے وہ پیٹرنل سپورٹ جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے کہ نہیں میرے بچے کچھ نہیں کیا تم نے. آپ نے سوشل سروسز کے حوالے سے بات کی, تو ستی آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں سوسائٹی سروسز کے حوالے سے بھی ہم کیسے کام کریں جب یہاں پہ مائنرز کو وہ چیز دی نہیں جاتی. یہاں پہ بڑوں میں سوشل سروسز کا اتنا رجحان نہیں ہے, تو بچوں میں ہم کیسے لے کر آئیں گے, وچ از ویری امپورٹنٹ. کامیاب معاشرے اپنے اندر سمپیتی اور ایمپیتی پیدا کرنے کے لیے ایک اور چیز بھی یہ ہوتی ہے کمیونٹی سروسز میں ضرور حصہ لیتے ہیں. جو پورا ایک کسی بھی چیز کو پنپنے کے لیے نظام کا ہونا ضروری ہے. اب یہاں سے اگر جیل بھی جاتے ہیں تو جیل میں آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر آپ کی تربیت ہوتی ہے, وہاں پر سے آپ اور پکے ہو کے نکلتے ہیں, تو اوور آل ایک پورا سسٹم بہتر ہونے کی ضرورت ہے. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. ہنستے مسکراتے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے موجود ہیں, اور جب مدیحہ کو آپ دیکھیں کتنی کانفیڈنٹلی مسکرا رہی ہیں. مسکرا آپ اسی وقت کانفیڈنٹ لے سکتے ہیں جب آپ کے دانت صاف, شفاف, سفید اور اس کے ساتھ ساتھ صحت مند ہیں. اور مسکرانا چاہیے بھی, کہتے ہیں نا کہ آپ کی فیس ویلیو بڑھے گی. آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کے جو دانت ہیں وہ صاف نہ ہوں تو آپ کھل کے کبھی زندگی میں مسکرا ہی نہیں سکتے. آپ سوچیں آپ کے دانتوں میں کیڑا لگا, وہ بھی چھوڑ دیں. اگر آپ کے دانت لال ہو, کیڑا دکھایا گیا ہے, چاہیے بھائی, ہمیں خود نہیں پتا. مطلب ستی ہم مطلب دن میں ہمیں لگتا ہے صرف 2 بار برش کرنا ہی کافی ہوتا ہے. 2 بار برش کرنا کافی نہیں ہوتا. پورے سال میں جو صاحب بہت پڑھ لکھ کے ڈینٹسٹ بنتے ہیں نا, ان کو بھی 2 بار سال میں اپنی شکل دکھانا کافی ضروری ہوتا ہے. ایک اور چیز بھی ہے کہ نہ صرف یہ کہ دانت برش کرنا ضروری ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آج کل آپ کی زندگی میں یہ جو ڈینٹل فلاس نام کی چیز ہے نا, اس کا بڑا اہم کردار ہے. اتنے خوبصورت دانتوں والی خواتین کو بھی جب مسئلہ ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کوئی ٹھنڈا گرم انہوں نے کھایا تبھی ان کو اتنا مسئلہ ہوا ہے. تو یہ ضرور دیکھنا بھی کیا مسئلہ. اور دانتوں میں جو کیوٹی جو دن بدن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھتی ہے, اور جب تک بہت زیادہ تکلیف نہ ہمارے دانتوں میں ہو جائے, ہم ڈینٹسٹ پائن کی شکل نہیں دیکھتے. اس میں ایک وجہ یہ بھی کہ ہمیں لگتا ہے ڈینٹسٹ بہت زیادہ پیسے لے لے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جناب اسی حوالے سے ذرا بات کر لیتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں دانتوں کے امور کے ماہر ڈاکٹر عبد القادر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے صبح کیونکہ مجھے مطلب بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب بھی میں سوچتا ہوں تو ہماری جو ARY ٹیم ہے وہ مجھے بلا لیتے. جب میں سوچتا ہوں تو سر ہمیں اچھے لگتے ہیں. آل ٹیم ساری کے ساری زیادہ خوش ہونے کی ضرورت ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آج اسپیسیفکلی ہم ظاہر ہے کہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیوٹیز ہیں, وہ جو دانتوں میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے نا کہ دانتوں میں کیڑا لگ گیا ہے, تو یہ کیا ہے, کیوں لگتا ہے, ہوتا کیا ہے, یہ واقعی کیڑا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس جو بھی پیشنٹ آتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا ہسٹری لے لیتے ہیں. ہسٹری کے بعد ہم اسے ایگزامینیشن کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ منہ کھولنے کے لیے ریکویسٹ کر لیتے ہیں,
लेकिन पुलिस तो मुंह खुलवाता है। जब हम एग्जामिनेशन करते हैं, एग्जामिनेशन के बाद हमें पता चल जाता है कि फेस तो शायद जितना खूबसूरत है, लेकिन मुंह के अंदर जब पता चल जाता है तो हमें बहुत सी चीजों का पता चल जाता है। उसमें कैविटी भी, यानी कि कैरीज भी, जो मेनली हमारा आज टॉपिक है, कैरीज यानी कि कैविटी वहां पे लग जाता है। और रीजन क्या है उसकी? हमारी रीजन ये है कि हम सफाई नहीं करते। एक दूसरा रीजन ये होता है कि हमारी जो फूड है वो हम प्रॉपरली, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हम ज्यादा ले लेते हैं। अच्छा, वो यानी कि कार्ब्स का हमारी बॉडी के साथ साथ दांतों पर भी बुरा असर होता है। कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब भी आप ब्रश नहीं करते हैं रात को सोने से पहले, यानी कि बिफोर ब्रेकफास्ट यू हैव टू गो फॉर द ब्रशिंग। अगर नहीं कर लेते हो क्या होता है? बिफोर स्लीपिंग। बिल्कुल, ठीक। तो क्या होता है वहां पे जो आपने जो कुछ खाया है कार्बोहाइड्रेट उसमें होता है, वो जो है हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होती है वो क्या करता है कि उसको, उस कार्बोहाइड्रेट को वो एसिड में चेंज कर लेता है, और एसिड क्या करता है कि उस टूथ को जो है आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर लेता है। तो हम यही कहते हैं कि कैरीज लग गया, कैविटी हो गया और कीड़ा लग गया। और ये भी कीड़े वाला जो एसिड होता है पेट में भी गिरता रहता है तो उससे और ज्यादा नुकसान हो जाता है। फिर उसके बाद तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अच्छा, अगर रात हमारे यहाँ तो आपको पता ना कि एक तो बड़ी मुश्किल से लोग सुबह ब्रश कर लें, बड़ी बात है। अब हमने यहाँ पे कह दीजिए रात में भी ब्रश करना है, वो कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी ये पर्सनल हाइजीन में आता है कि रात को भी ब्रश करना है। लेकिन लोगों को होता है कि जब रात में तो ब्रश कर लिया, क्योंकि रात में ब्रश करके सोए हुए थे तो सुबह नाश्ता करें, उसके बाद हम आराम से दोबारा ब्रश कर सकते हैं। ये कितना गलत कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल करना नहीं। अगर बिफोर आपने ब्रेकफास्ट बिफोर बेड कर लिया तो फिर पूरी रात आपका मुंह साफ रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सुबह उठे, कुल्ली कर लिया, गार्गल कर लिया, दोबारा ब्रश करने की जरूरत नहीं है। फिर ब्रश ना कर लें, बल्कि आप ब्रेकफास्ट ले लें, ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश कर लें, क्योंकि आप बिफोर ब्रेकफास्ट करेंगे तो यूजलेस, जस्ट ओनली फॉर 5 मिनट। अच्छा, वो सफा रहता है। अब सर ये बताएं कि अगर फर्ज करें कि हम, जाहिर है कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसको मतलब दांत उसके मजबूत रहें, सेहतमंद रहें, क्या तरीकेकार उसके लिए अपनाया जा सकता है? ब्रश करना तो हो गया, तो ट्वाइस अ डे, उसके अलावा? राइट, उसके अलावा हम तो यही कहते हैं कि जो भी नॉर्मल कोई भी एनीवन फ्रॉम द फैमिली मस्ट विजिट, उनको जरूरी है कि एवरी 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ यानी 6 महीने के बाद डेंटिस्ट को दिखा दें। उसकी वजह ये होता है कि कैरीज जब स्टार्ट होता है वो साइलेंस होता है। अच्छा, उसका कुछ हल्का सा डॉट नजर आता है, बिल्कुल वो साइलेंस होता है, तो पेशेंट कहता है कि कुछ नहीं। हम अगर उसे देख लेते हैं तो हम उसे पॉइंट आउट कर लेते हैं कि कैरीज इज स्टार्टेड। लेकिन अगर मुझे ये मसला होगा, मैं जाऊंगा तो मुझे डर लगेगा कि आप लोग उसे कुरेदेंगे, उससे तकलीफ होगी। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हम विदाउट कंसेंट ऑफ द पेशेंट वी कैन नॉट। लेकिन इलाज आप कह रहे हैं कि कैविटी लग गई, कुरेदे बगैर मुमकिन नहीं है। इलाज है क्या, करते क्या? देखिए, बच्चों में अक्सर हम क्या करते हैं, पिट एंड फिशर सीलेंट करते हैं। जहां पे स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है उसे हम सील कर देते हैं। अच्छा, ताकि फर्दर ना हो। लेकिन अगर कहीं पे पिट एंड फिशर कैरीज स्टार्ट हो गए तो उसे हम साफ करके फिर उसे सील कर देते हैं। ओके 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 ओके, सही, ठीक है। क्योंकि देखिए बच्चों में बहुत सारे ऐसे भी होता है कि साफ करके फिल भी कर देते हैं, लेकिन प्रॉपर अंदर से सफाई ना हो तो वो बड़े हो के आपके लिए बहुत बड़ा मेस बन जाता है। वो तकलीफ जो है ना वो आपको अच्छा, ये आप बताएं कि हम सबकी कोशिश होती है कि हम फॉरएवर यंग रहें, और फॉरएवर यंग तभी रहेंगे जब बतीसी हमारी अपनी और जाती रहेगी, बजाय कि हमें डॉक्टर से लेके लगानी पड़े। तो क्या करें? ये हमारे दांत हमारे साथ कब्र तक ऐसे ही जा सकते हैं? दांत जो है बेसिकली खूबसूरत थी, उसके लिए जल्दी जाना होगा। हाँ, इसमें यह है कि फंक्शन, आपने जी कह दिया, उसने कहा जल्दी जाना होगा कब्र में, आपने कहा फंक्शन, दांत का फंक्शन अपनी जगह पे, हम जो खाना वगैरह जो खाते हैं वो तो अलग फंक्शन है, च्यूइंग है वो अलग फंक्शन, बट एस्थेटिक, एस्थेटिक इज मस्ट। ये दांत हमारा जो है एक होल्ड करने के लिए एक होते हैं, हमारे ये जो पूरा फेस का या चीक वगैरह है इसको होल्ड करने, ये कर्टन है। अगर ये नहीं होगा तो ये अंदर दसा जाएगा, ढांचा है अंदर, वो निकलेगा, सब गिर जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो आपका उम्र कितना कम होगा। तो ये मस्ट है, आपका एस्थेटिक के साथ साथ आपका फंक्शन भी है, और इसको होल्ड करने की आपकी एज को बहुत बड़ा फर्क होता है। अच्छा, कौन सी बीमारियां ऐसे हैं जिसमें जो आपके दांतों को भी मुतासर करती हैं? जैसे अगर हम शुगर की बात करें, हम कैंसर की बात करें, ठीक है, डायबिटिक एक ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ दांतों को नहीं बल्कि बॉडी के सब को अफेक्ट कर। डायबिटिक की वजह से आपके दांत लूज हो जाते हैं। अच्छा, स्टार्ट हो जाता है, पेरियो प्रॉब्लम हो जाता है।
और लोगों के एकदम से गैप आना भी शुरू हो जाते, सॉरी मैंने बात जाहिर बात है जब पेरियो प्रॉब्लम हो जाता है तो दांत लूज होने शुरू होते हैं, जब लूज होते हैं वो एक दूसरे के सपोर्ट को छोड़ देते हैं, जब सपोर्ट को छोड़ जाते हैं की सपोर्ट को भी छोड़ देते हैं, ब्लीडिंग के साथ, सूजन के साथ, अच्छा ये बताएं कि ये जो फाउल स्मेलिंग के साथ, जो ब्रशिंग के साथ साथ फ्लॉसिंग कितना इम्पोर्टेंट मस्ट क्योंकि हम सिर्फ ब्रशिंग पे तवज्जो देते हैं, क्योंकि लेकिन फ्लॉसिंग ब्रश जो है बेसिकली सरफेस को क्लीन कर लेता है और फ्लॉस जो होता है बिटवीन टीथ जो है उनको क्लीन कर लेते हैं, मस्ट, बट डोंट यूज टूथपिक्स। अच्छा वो तो फ्लॉस Clear आजकल कर इतने लेते हैं। मेडिकेटेड इतने अच्छे फ्लॉस मौजूद हैं, वो आप यूज होते करें हैं, आप और ले वहाँ लें। वहाँ पहुँच और जाते हैं जहाँ स्टरलाइज्ड खोज होते भी हैं, हाँ, स्टरलाइज्ड होते हैं और क्लीन होते हैं, इसलिए डोंट और आम धागे, सुई धागे वाले धागे use नहीं 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 करें। नॉट लोग नोट यूज कर रहे होते हैं। कितने डर्टी होते हैं, कहाँ पे पड़े होते हाय हैं। हाय। अच्छा बताएं, वो लोग अक्सर ना वो गलतफहमी का शिकार भी, वो कहते हैं फ्लॉस करेंगे दांतों में गैप आ जाए। नो नॉट एट ऑल, नॉट ऑल, उसमें एक कैमरे में देख के बोले नेचुरल कंटेक्ट होता है उसका, जो टूथ की नेचुरल कंटेक्ट है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा अनटिल अनलेस दांत दरमियान से ना निकाले, अगर दांत निकल गया तो फिर बाद में सारे लूज हो जाएंगे और रिप्लेस करना मस्ट है। हाय रिप्लेस करना तो ये अल्लाह मेरे भी जो बतीसी दी है, कोशिश करें दांत इसका के ख्याल मसाइल का रखें। कोई आसान हल नहीं है, अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स देंगे तो फिर जो है वो डॉक्टर साहब के पास जाना होगा बिल्कुल। और डटे और डॉक्टर जाएं, साहब लेकिन मतलब जरूरी इतने है, अच्छे, हाँ, इतने दो फ्रेंडली दफा। डॉक्टर साहब हैं, बिल्कुल। ड्रोने शोने थोड़ी है कि जिनसे Thank पास you, जाते हुए thank you so डर nice लगे। of you, so बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। भाई दांतों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दांतों में कभी दर्द हो जाए ना तो फिर इंसान यही दुआ करता है कि अल्लाह मियां तो दांतों की तकलीफ किसी दुश्मन को भी ना दे, और वाकई बड़ी इफेक्टिव दुआ है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और 10 बज चुके हैं और एक बार फिर से हम आपके आमने सामने हैं, और एक और बड़ी अच्छी बात और बड़ी चीज़ जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है जनाब के ARY नेटवर्क के 21 साल मुकम्मल हो गए हैं, और क्या शानदार सफ़र रहा ये ARY नेटवर्क का। जस्ट इमेजिन कि उसके अंदर न्यूज़ चैनल्स आपके, उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट और इसके साथ रिलीजियस ट्रांसमिशंस आप देखें, सबसे बेस्ट अगर रिलीजियस ट्रांसमिशंस देखिए जो थ्रू आउट पूरा रमज़ान हो या फिर कोई और भी रिलीजियस ओकेजन हो, आपके साथ ड्रामास में, मॉर्निंग शोज में, खबरों में, हर किस्म के शोज में, हर किस्म का आप देखें, मतलब लूज टॉक जैसे शोज जो हैं वो इसी प्लेटफॉर्म से आज जहाँ पे यहीं से होते रहे हैं। आजकल मैं YouTube पे अक्सर उसके मुख्तलिफ एपिसोड देख रहा होता हूँ। मरहूम मोइन अख्तर साहब और जो अनवर मकसूद साहब की क्या कोलैबोरेशन होती थी, क्या उनकी कोऑर्डिनेशन होती किस्म थी। का कंटेंट सर थी। आप यहाँ पे बिल्कुल देखिए, ऐसे मतलब पाकिस्तान में कौन बनेगा करोड़पति अगर हुआ तो इसी प्लेटफॉर्म से हुआ। सो ARY नेटवर्क जीतो पाकिस्तान, जीतो पाकिस्तान, स्पोर्ट्स हो, ट्रांसमिशन हो, किसी भी किस्म की जब हम देखते हैं कि मुल्क में जब कोई आफत आती है, फ्लड हो, बारिश हो, जलजला हो, कुछ भी हो, हमेशा ARY न्यूज़ जो है वो हर न चीज़ सिर्फ ये में है आगे कि रहा। जी। न्यूज़ में बल्कि एंटरटेनमेंट में ड्रामा, और इसके साथ साथ आपको याद होगा मेरे साथ तुम हो, मतलब क्या ये तो एक आप बता ये तो रहे हैं एक, ना। लेकिन इसके अलावा मतलब बहुत एक ऐसे हुए पूरा एक समझें कि एक माला पिरोई गई है जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो खूबसूरत प्रोजेक्ट्स हैं, खूबसूरत चैनल्स हैं जो कि आपको मतलब आपको एंटरटेन भी करते हैं, आपको एजुकेट भी करते हैं, आपको हालात हाज़िरात से बाखबर भी रखते हैं। मतलब जस्ट इमेजिन काशिफ अब्बासी साहब अगर करंट अफेयर्स की बात करें, इसके अलावा वसीम बादामी, द वर्सटैलिटी, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो उसके अंदर भी आपको देखें कि कितनी अच्छी चीज़ें। मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, मैं ले रहा था। मेरा यासिर की बात भी करूंगी, मैं सबकी बात करूंगी, मैं अपनी बात भी करूंगी। वी हैव माय फ्रेंड मारी मेमन, कम ऑन, वी हैव एवरीवन, यू नेम इट एंड वी हैव इट। आज दिन बहुत स्पेशल है जी, काफ़ी जवान होगा ARY नेटवर्क। आपकी मोहब्बतों, आपकी दुआओं की वजह से 21 साल का हो गया। सेलिब्रेशन भी थोड़ी बहुत होगी, लेकिन अभी टॉप स्टोरीज पे नजर आ लेते हैं। जी तो अभी आपको पता है कि जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, और इसी हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि खान साहब कौम के अच्छे दिन कब आएंगे, पेट्रोल महंगा करके इमरान खान ने अवाम की जेबों पर डाका मारा है। डॉलर, पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर होंगे तो हर शय महंगी होगी। इमरान खान ने कहा था कि मैं रुलाऊंगा, आज पूरी कौम रो रही है। खान साहब चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। बजट के बाद अवाम को रिलीफ पहुंचाने के वो बड़े दावे कहाँ गए। झूठ बोलकर इक़्तिदार में आने वाले महंगा पेट्रोल बेचकर इसका दिफा भी कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे से जमा अरबों रुपए
हुकूमत करप्शन में उड़ा ले गई। बिल्कुल, और बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से क्रिटिसाइज़ किया गया है, तनकीद का निशाना बनाया गया है और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ये इजाफा मुस्तरद कर दिया है। तो जनाब इस हवाले से वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब भी रीजन में सबसे कम हैं और यह उनकी जानिब से बयान जारी किया गया है और वो ये कहते हैं कि या तो 3 साल में तेल के कुएं निकल आते वरना तेल बाहर से ही ख़रीदना है और इम्पोर्ट बिल की वजह से फिर ये है कि कीमतें इजाफा हुआ है। और वो ये कहते हैं कि यही उसूल बाकी इंपोर्ट्स के लिए यानी कि दरआमदात के लिए है। तो ये उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल जो फवाद चौधरी ने कहा है कि असल कामयाब ये है कि 75% आबादी की आमदन में भी खातिर खा इजाफा हुआ है। ये कहना है फवाद चौधरी साहब का। जी, तो अब मुल्क में जो कोविड-19 की सिचुएशन है उस पर ज़रा तस्करा कर लेते हैं कि चौथी लहर जो है उसका फैलाव रोकने के लिए NCOC की जानिब से मज़ीद पाबंदियाँ लगाई गई हैं और पाबंदियाँ ज़्यादातर जो आयद की गई हैं वो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, जबकि सिंध के हवाले से जो फैसला किया गया है वो ये है कि पाबंदियाँ यहाँ पर थोड़ी सी नरम करनी चाहिए और इंडोर डाइनिंग जो है वो खोल दी गई है। वैसे अभी रोक देना चाहिए था, इसकी क्या जल्दी थी? देखिए इस बार क्योंकि पहले भी हमने देखा ना कि जब हमने लाहौर में भी देखा, पंजाब में भी इंडोर डाइनिंग खुली हुई थी, तो अब वहाँ पे जब केसेस बढ़े तो वहाँ पे पाबंदियां सख्त करने की जरूरत है। कराची में थोड़ी बहुत चलता रहेगा सिलसिला, कभी बंद होंगी कभी खुलेगी। सो कोरोना इज गोइंग टू स्टे और हमें कोरोना को डॉज देके ना अपनी जिंदगी के तमाम जो मामला है ना वो निपटाने हैं। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के 16 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। 245 मुतासरा मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन है। दूसरी तरफ अगर सिंध की हम बात करें तो वहाँ पे कोरोना पाबंदियों पे नरमी आ गई है। सिंध समेत सूबे भर में कारोबारी औकात जो हैं जो कि रात 8 बजे तक महदूद किए गए थे, अब उनके टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है। अब वो रात 10 बजे तक अपने जो कारोबारी कुछ ही दिन पहले तक 10 बजे तक था, फिर 8 बजे हुआ, फिर 10 बजे। अच्छा, एक चीज़ है मदिया, इस पे जाहिर है कि ये जो आउटडोर डाइनिंग है इसके बारे में कहा जा रहा है शादी हॉल्स के हवाले से कि जनाब 400 मेहमानों के साथ आउटडोर हो सकेगी, लेकिन ये जो इंडोर्स में बात की गई है 200 मेहमानों के साथ, आपको नहीं लगता कि इसको थोड़ा सा मजीद टाइम देना चाहिए था? सत्या, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे नहीं हो रहा? हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पे ये शादियां तमाम तर चीजें इस तरह की चीजें हो रही हैं, लोग घरों में करा रहे हैं, लोग लॉन्स में करा रहे हैं और आप 200 लोगों की बात करें, ये हजार 2,000 के हवाले से हमने देखा कि खाली प्लॉट्स में से बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। सो हुकूमत की जानिब से देखें आप लोगों के लिए जहाँ पे नरमी की गई है तो अब आप लोगों को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट और ऑनर करना चाहिए और आप लोगों को भी SOPs पे अमल दरामद करना। कब करेंगे? ऐसा नहीं होता। और जब तक जो है वो मतलब आप देखेंगे मुफ्त की वैक्सीन जो है वो मिलती है, जब तक वो नहीं लगवाते लोग, और उसके लिए भी बार बार कहना होता है और बार बार नए नए फार्मूले उसके लिए आते हैं, हुकूमत बेचारी परेशान होती है, तो ऐसे कैसे करेंगे? तो जनाब इस पे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमें बराह रास्त ज्वाइन करने कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब। कैप्टन साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और ये फरमाइएगा कि ये जो लॉकडाउन लगा दिया गया है एक बार फिर से लाहौर में और बात की जा रही है स्मार्ट लॉकडाउन की, नई पाबंदियां जो हैं वो इस बार क्या हैं? जी थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया ओवरऑल सिचुएशन का, और जो लोगों से आप अपील करते हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और देखिए ये जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं या जो ऑर्डर्स निकलते हैं या जो भी अहकामात हुकूमत जारी करती है, उन अहकामात को जारी करने के लिए हमारे पास इतनी ज़्यादा फोर्सेस नहीं होती हैं कि हम हर शख्स के ऊपर एक पुलिसमैन खड़ा करके या वॉचमैन खड़ा करके ये इंश्योर करेंगे वो वाकई इम्प्लीमेंट हो रही है। इसमें मेजर रोल जो है वो सोसाइटी ने प्ले करना होता है। और बड़ा आपने खूबसूरत कहा कि सब लोगों को जिम्मेदारी करनी चाहिए। अगर इंडोर और आउटडोर में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिली है, और कोरोना फैलने की असल वजह यही है कि जो थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन हमें मिलती हैं हम उसको ज्यादा में कन्वर्ट करके उसमें अपनी मनमानी करके ये सूरत हाल खराब करते हैं और हुकूमत के लिए या बाकी लोगों के लिए तंगियां पैदा करते हैं। और ऑब्वियसली जो सोसाइटी का सबसे गरीब आदमी है वो सबसे ज्यादा पिसता है इस पूरी सूरत हाल में, बिकॉज इकोनॉमिकली ऑब्वियसली फिर ये चीजें हमें कहीं ना कहीं हिट कर रही होती हैं। जो आपने सवाल पूछा उस पर आते हुए, अब अगर देखा जाए तो पिछले तकरीबन 7-8 दिनों से हमारी जो सूरत हाल है कोरोना की उसमें बतदरीज बेहतरी नजर आ रही है। अच्छा। और ऑब्वियसली ये बेहतरी नजर आने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो पिछले 1 माह पहले जो सख्ती की गई, जो लॉकडाउन लगे और उसमें सख्त मैयज लिए गए, उसकी वजह से अब जो केसेस हैं उनके अंदर हमें पर्टिकुलरली लाहौर में जो नंबर्स हैं वो नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। बट इट इज स्टिल नॉट द टाइम टू सेलिब्रेट। अभी भी इट इज फार फ्रॉम ओवर। हमें एहतियात जो है वो लाजमी करनी है।
جب ہم احتیاط کی بات کرتے ہیں خاص طور پہ دو چیزیں ہمیں پرٹیکولرلی اپنے پلے سے باندھ لینی چاہیے کہ جو ویکسینیٹڈ نہیں ہے ان کو فوری طور پر ویکسینیشن کرانی ہے اور ہر شخص نے ماسک پہننا ہے. یہ ہم لوگوں کے ذہن میں جب تک یہ بات نہیں بیٹھے گی کہ ہم نے احتیاط کرنی ہے تب تک ہم نہیں بچ سکیں گے. دنیا بھر سے ہمارے پاس یہ بات اب ایویڈنس کے طور پہ موجود ہے, اس پہ لٹریچر موجود ہے, ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے کہ ماسک جو ہے وہ ویکسینیٹڈ شخص نے بھی پہننا ہے, بیکاز ویکسینیٹڈ اور ان ویکسینیٹڈ لوگ جو ہیں وہ دونوں برابر وائرس جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی کمشنر صاحب, ہم بھی بار بار لوگوں کو نا یہ سمجھا کے تھک گئے اور ابھی بھی مسلسل آگے بھی سمجھاتے رہیں گے کہ ماسک جو ہے وہ اٹس اے نیو نارمل ناؤ. آپ کو چاہے کووڈ ہے یا نہیں ہے, آپ کو ہو بھی چکا ہے اور اگر آپ نیا ریکور کریں تب بھی آپ ماسک ضرور لگائیں, کیونکہ دیکھیں ایسا نہیں ویکسینیشن بھی کریے یہ پھر بھی کووڈ آپ کو ہوگا, ہاں زیادہ اس کے سیریس نتائج نہیں ہوں گے. ابھی ہم جن پابندیوں کے حوالے سے بات کریں کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں تھوڑی پابندیاں مزید بڑھا دی گئی ہیں, یہ پابندیاں کون کون سے سیکٹر میں کمشنر صاحب بڑھائی گئی ہیں ابھی؟ اچھا, پرٹیکولرلی اگر آپ ہمارے پنجاب کے حوالے سے یا لاہور کے حوالے سے بات کریں تو جو پچھلا جو ریسٹرکشنز والا آرڈر تھا اس میں اور اس والے آرڈر کے اندر تھوڑی سی نرمی کی گئی ہے. فار انسٹنس اسکولس کھل گئے ہیں, آلدو وہ جو ہے وہ اسٹیگرڈ پاپولیشن کے لیے یعنی مختلف دنوں میں مختلف کلاسز کے لیے کھلے ہیں, لیکن پچھلے 15 دن سے اسکولس بند تھے. اب کل سے جو ہے وہ اسکولس باقاعدہ طور پر آج سے اسکولس جو ہے باقاعدہ طور پر کھل گئے ہیں اور اسٹیگرڈ پاپولیشن کے ساتھ کھلے ہیں. اسی طرح جو پچھلا آرڈر تھا اس میں جم مکمل طور پر بند تھے, اب جو جم ہے وہ ویکسینیٹڈ لوگوں کے لیے ان کی اجازت ہے. جس طرح آپ نے خود اپنے اوپننگ پیرائے میں کہا کہ پہلے آؤٹ ڈور گیدرنگ جو تھی اس کی لمٹ 300 تھی, اب اس کی لمٹ 400 کر دی گئی ہے. اور اسی طرح جو انڈور اور آؤٹ ڈور ڈائننگ کے, انڈور ڈائننگ تو بند ہے, آؤٹ ڈور ڈائننگ کی جو اپر لمٹ تھی ٹائمنگز کی وہ رات 10 بجے تھی, اس کو بڑھا کے 12 بجے تک کر دیا گیا ہے. سو ہمارے پاس رش کو بھی اوائڈ کیا جا سکے, جی رش کو بھی اوائڈ کی جا سکے. پھر صورتحال تھوڑی سی چونکہ بہتر ہو رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ تمام سیکٹرز وہ ہیں جو پچھلے 1-1.5 سال سے اسٹریس میں ہیں, تو فوری طور پر ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف دینا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ اکنامک کنڈیشنز بھی ہماری نارمل رہیں. اچھا کمشنر صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اور ایک بڑا اہم معاملہ ہے جس پہ ہم ڈسکشن کریں, دس از ویری امپورٹنٹ کہ لوگ ریئلائز کریں. اس وقت فواد چودھری صاحب ذرا گفتگو کریں, وہ اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں. روانہ ہو رہے ہیں, ان کا دورہ 2 حصوں کے اوپر محیط ہے. پہلے حصے میں وہ شنگھائی تعاون کانفرنس یعنی SCO کے 20ویں اجلاس میں شرکت کریں گے, جہاں پر جو شنگھائی تعاون کانفرنس کے اور رکن ممالک ہیں ان کے سربراہان بھی موجود ہیں. وزیر اعظم کی ملاقات ہوگی ایران کے سربراہ مملکت کے ساتھ جو ابھی منتخب ہوئے ہیں, اس کے ساتھ چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی, اور جو سینٹرل ایشیا کے امپورٹنٹ لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہوگی اس سے ان کی ملاقات ہوگی. پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ ان کی ملاقات طے تھی, لیکن پریزیڈنٹ پوٹن جو تھے ان کا فون آیا, چونکہ اس وقت انہوں نے کوارنٹین کیا ہوا ہے اس لیے وہ تشریف نہیں لا رہے دوشنبہ میں. لیکن پریزیڈنٹ پوٹن کی اور پرائم منسٹر عمران خان کی ایک تفصیلی فون کے اوپر بات چیت ہوئی ہے, اور اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مرحلے میں پرائم منسٹر صاحب کی اور پوٹن صاحب ہیں ان کے درمیان جلد ملاقات جو ہے, یا وہ پاکستان آتے ہیں یا پرائم منسٹر دورہ کرتے ہیں روس کا, وہ اگلے مرحلے میں طے ہوگا. اور دوسرا حصہ تاجکستان کے دورے کا ہے. اس دورے کی دعوت انہیں تاجکستان کے صدر امام علی رحمانوف نے دی تھی, اور اس سے پہلے تاجکستان کے صدر پاکستان تشریف لا چکے ہیں, اور پاکستان اور تاجکستان کے درمیان بہت ہی قریبی برادرانہ تعلقات ہیں. وہاں ایک بزنس کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں وزیر اعظم پاکستان شرکت کریں گے, اور پاکستان اور تاجکستان کے درمیان بزنس کی جو روابط ہے ان کو بڑھانے کے لیے بات چیت ہوگی. افغانستان کی صورتحال اس کانفرنس کا ایک ظاہر ہے کہ بڑا کلیدی حصہ رہے گی, اور تاجکستان کا جو ایک کردار ہے افغانستان کے حوالے سے وہ بہت اہم ہے, اور ہم تاجکستان کے اس کردار کی اہمیت کو تسلیم بھی کرتے ہیں. اور وہاں یہ موقع ملے گا کہ ہم افغانستان کو ایک سٹیبل حکومت اور ایک انکلوسیو حکومت کی طرف جو ہمارا ایک ڈاکٹرائن ہے اس کو ہم کیسے مزید فردر کر سکتے ہیں, ایک ریجنل حل کی طرف ہم کیسے جا سکتے ہیں. وی این سینٹرل ایشیا جو پاکستان کی فارن پالیسی کا اس وقت ایک بہت ہی کلیدی حصہ ہے, یہ دورہ اس کے لیے بہت اہم سنگ میل ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی طرح جس طرح وزیر اعظم نے جب بھی دورے پہ گئے ہیں پاکستان کے عوام کا وقار بلند کیا ہے, انشاءاللہ یہ دورہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی رہے گی. جی
तो जनाब वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे और वज़ीर आज़म SCO के इजलास में शिरकत करेंगे। ये दौरा ताजिकिस्तान और शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक आगाह कर रहे थे और कहते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें दीगर ममालिक के सरबराहान भी शिरकत करेंगे और ताजिकिस्तान के सदर की दावत पर फवाद चौधरी साहब ने ये बताया कि वज़ीर आज़म ये दौरा करें और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये दौरा और पाकिस्तान का किरदार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ख़ित्ते के हवाले से और दौरा ताजिकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के डॉक्ट्रिन की जानिब अहम कदम है। बिल्कुल जी, और इससे पहले हमारे साथ मौजूद थे कमिश्नर लाहौर, उनका बहुत शुक्रिया क्योंकि हम उनसे इस वक्त जो सिचुएशन है लाहौर के इस हवाले से बात कर रहे थे और क्या कुछ मज़ीद पाबंदियाँ लग सकती हैं। तो लाहौरियों खुदा दा वास्ता है तुसी पाबंदियां च अमल दरामद कर लो क्योंकि मैं देख रही हूँ लाहौरी जो है ना वो बड़े इजी हैं, मतलब कुछ नहीं हो जो कोरोना आएगा वो कोरोना को कहीं नहीं कुछ हो रहा यार मदिया, यहाँ पर मैं हैरान परेशान हूँ। एयरपोर्ट पे मुझे लोगों को कहना पड़ता खुदा के लिए मास्क लगाएं, एयरपोर्ट के अमले ने मास्क यहाँ पे रखा हुआ है थोड़ी पे, पूरे के पूरे जितने भी सारा स्टाफ है उनका मास्क माशाल्लाह से यहाँ पर होता है। किसी को अगर शक है तो जाके देख ले और अगर कोई अमला अगर हमें देख रहा है तो खुदारा जो है वो आप खुद ही इस पे अमल कर लें क्योंकि आप लोगों को लोग फॉलो करते हैं। आप लोग अगर खुद अमल करेंगे तो लोग भी ये सोचेंगे कि जनाब हमने ये करना है। स्पेशली इसके अलावा मॉल्स में दीगर जगहों पर जहाँ पर जिम्स वगैरह अगर खुले हुए हैं तो वहाँ पर भी एहतियात करें। हॉस्पिटल्स में मैंने ये देखा है कि अमला जो है वो मास्क प्रॉपर्ली नहीं लगाया होता, भले प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों या सरकारी हॉस्पिटल्स। और सती में इससे पहले मेरे पंजाबी भाई मेरे से नाराज हो, कुछ दिनों पहले मेरे अंदरून से जाने का भी इत्तेफाक हुआ था, मैं घर हो गई थी, मजाल हो किसी एक शख्स ने भी मास्क लगाया हो। हाँ, जिस एक शख्स को मैंने देखा वो भी खोता रेडी में बैठा हुआ था, मैंने लिटरली तालियां बजाना शुरू कर दी गाड़ी में बैठ के कि ये बंदा जो है ना ये मेरा भाई है, इसने मास्क लगाया हुआ है। चले जी आगे बढ़ते हैं, अब आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सुपर टैलेंटेड किड से जिसका ताल्लुक है खैबर पख्तूनख्वा में और ये बच्चा काफ़ी छोटा है लेकिन कारनामे इसके बहुत बड़े हैं और ये FM पे अपना एक शो भी करते हैं सुपर किड के नाम से और 6 साल का बच्चा जी काफ़ी अवार्ड्स भी जनाब ये बच्चा अपना नाम कर चुका है और कॉन्फिडेंट कितना ये बच्चा माशाल्लाह, कितना माशाल्लाह ये बच्चा कॉन्फिडेंट है और FM पर ये सुपर किड के नाम से शो चला रहे हैं। मतलब इस उम्र में मुझे होश नहीं होता था कि मैं कहाँ हूँ, ड्रेसिंग क्या करनी है, सारी चीजें मेरी अम्मा हैंडल कर रही होती हैं। खैर ये तो काफी अरसे तक होश नहीं रहा बहरहाल, लोगों के घरों की बेलें बजा के भाग रहे होते थे, छुपन छुपाई कुंडियों के साथ रस्सियां बांध के, इसके अलावा खो खो और न जाने कौन कौन से गेम्स खेल रहे होते छुपन छुपाई। लेकिन बहरहाल मोहम्मद हसनैन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चे, आप ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल मैं तो ठीक हूँ। सुबह बाखबर सवेरा है, सुबह है, सो बाखबर सवेरे के पूरे स्टाफ को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग कहूँगा और सेकेंडली अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू बिकॉज दिस सच अ ग्रेट मॉर्निंग, बहुत ज़्यादा मज़ेदार मॉर्निंग मेरी भी थी, इट इज़ सो मच गुड। ओह वाह, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा मैं इनका सुपर किड जो शो है FM का वो सुन रही हूँ, क्या प्यारी आवाज है। मुझे बताओ हसनैन, अभी आपकी एज क्या है और कब से बच्चे आपको शौक हुआ कि आप ऐसे ही लोगों को एंटरटेन करें और होस्ट करें? मेरी एज अभी इसी वक्त जो है 7 इयर्स है और 8 इयर्स का होने वाला हूँ नवंबर में। और मेरा ये शौक, इसके पीछे एक बहुत बड़ी जर्नी है। 2018 से जब से मैं छोटे छोटे गेस्ट के शोज़ के अंदर जाता था, स्मॉल गेस्ट मैं जाता रहता था डिफरेंट शोज़ को। फिर उसके बाद मैंने 2019 के 18 के एंड में सोचा नहीं ये मेरा मकसद नहीं है, आई नीड टू डू समथिंग बिग। फिर 19 में मैंने प्रॉपर काम शुरू किया थ्रू प्रॉपर ऑडिशन। मैंने ऑडिशन दिया, मेरा अपना एक प्रोग्राम था ऑन FM 92.2 पेशावर की तरफ से। और फिर उसके बाद इसी तरह मैं डिफरेंट रेडियोज़ उन सारों के साथ मैं काम करता रहा। मैं गवर्नमेंट रेडियोज़ के साथ काम करता हूँ। मैं इसके अलावा PTV के साथ भी मैंने काम किया है, पेशावर के कुछ और चैनल से भी मैं काम करता रहा हूँ। और मैंने अपनी लाइफ के 72 आवर्स प्रॉपर टुवर्ड्स रेडियो दिए हैं। और अगर रेडियो के अलावा आप सिर्फ और सिर्फ मेरी PTV की तरफ खिदमत दें सो 10 डेज तो सिर्फ मेरे एक प्रोजेक्ट के हैं, सो दैट कम्स मोर देन 24 आवर्स, तो वो भी जो है अलग से एक रेशो है। सो आई गिवन मच मोर टाइम टू माय रेडियो। ये अच्छी बात नहीं है, ये जो जिस तरह से ये बच्चा इतना कुछ बोल रहा है ना, तो इसकी हमारी कुर्सियों पे भी नजर होगी, तो ज्यादा ये बोले तो इसकी आवाज बंद कर देंगे। नहीं बच्चा मुझे ये बताओ, इतना प्यारा आप बोलते हो, क्या खाते हो नाश्ते में, क्या खाते हो? नाश्ते में क्या खाता हूँ? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। नाश्ते क्या नाम है? सियासतदान बनेगा बच्चा। रोटी सिर्फ? अच्छा रोटी, कोई पराठा नहीं खाता हूँ? और कोई भी सालन? मुझे पराठे इतने ज्यादा नहीं पसंद।
तो अच्छा, आई जस्ट ग्रीन टी के साथ रोटी। ग्रीन टी के साथ रोटी? मेरा रुक जाओ बेटे, अभी आपकी उम्र, ग्रीन टी तो हम इसलिए पीते हैं हमारा वजन कम ये हो, मैं में पी खाना रहा हूँ, हजम हो। आप तो इतने छोटे हो। मैं तो बस हमारे घर के अंदर कोई भी ज्यादातर ग्रीन टी पसंद नहीं करता, लेकिन मैं और मेरी मम्मा ग्रीन टी। अच्छा ये बताएं कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं तो ऑब्वियसली घर पे सवाल वगैरह भी काफी करते होंगे। जो बच्चे सियाने होते हैं वो सवाल बहुत पूछते हैं, तो बहुत। अम्मी आपको इस पे सपोर्ट करती हैं या तंग हो जाती हैं कि बस कर दो हसनैन, बहुत बातें करते हो, बहुत पूछते हो? सपोर्ट करती तो हैं, लेकिन कभी कभी ये भी कहती हैं कि ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो, अगर सवाल पूछने हैं तो पुराने वक्त में जाकर कहीं एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछ लो, मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं आता है। और अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल सवाल हो तो मम्मा कहती हैं बस मोबाइल के लिए इंटरनेट दे रही हूँ, बैठ जाओ और अपने लिए खुद देख। लेकिन आप पूछते क्या हैं अपनी मम्मा से? ये बताएं ना, कौन से सवाल है जिसपे उन्होंने ऐसा कहा होगा आपको? ऐसा कौन सा सवाल है जिस पे उन्होंने ये कहा होगा मुझे? बहुत से सवाल हैं। पर्सनली जिस चीज़ की मुझे नॉलेज होती है मैं सवाल नहीं करता हूँ, मैं उस नॉलेज को शेयर ज़्यादातर करता हूँ। तो आज मैंने उससे पूछा था कि आपके ख्याल से दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बेशकीमती चीज़ जो कि बिल्कुल फजूल हो, लाइक फजूल लेकिन बहुत ज़्यादा कीमती चीज़, तो वो क्या होगी आपके ख्याल से? भाई फजूल भी और उन्होंने जवाब में मुझे कहा कि उन्होंने क्या जवाब? लेकिन लाइक उन्होंने यही जवाब दिया कि मुझे पता नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, आपने पीछे अभी बात की क्रिटिकल, तो जितनी माशाल्लाह से आपकी अभी क्रिटिकल थिंकिंग है, हम तो 7 साल की उम्र में आई डोंट इवन रिमेम्बर कि मैं क्रिटिकल वर्ड भी सही तरीके से प्रोनाउंस कर पाती थी कि नहीं कर पाती थी। तो मेरा बच्चा अभी से ये आपकी सोच है, आगे जाके आपने क्या सोचा है, आपने क्या बनना है, क्या बनना चाहते हो? आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है एंड दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं आगे बढ़कर क्या बनना चाहता हूँ? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम मी मच मोर टाइम्स। मैं वर्ल्ड्स बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, और फिलहाल आई एम ऑन द बिगिनर लेवल, क्योंकि इसीलिए तो फरमाते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मुझे तो अभी मंजिल भी अपनी पूरी तरीके से नहीं मिली, मुझे मंजिल से भी आगे बढ़कर एक दूसरी मंजिल तलाश करनी है। मुझे तो अभी दरिया का 1% भी नहीं मिला, मुझे समंदर तलाश करना, उसकी तह में जाकर अल्लाह ने जो राज छुपाए हैं उसके अंदर, वो राज मुझे ढूंढना है, उन राजों को मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे एक्सप्लोर। इसके लिए एक शेर है कि तू राह नवर्द शौक है, मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमल न कर कबूल, ए जुए आप बढ़ के हो दरियाए तुंदो तेज, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। बात तो आपके सुनिए, लिए आप इतना मुश्किल शेर पढ़ा है, वो 7 साल का बच्चा है। भाई ये बच्चे को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ इसलिए कि जाहिर है कि उसके पेरेंट्स देख रहे होंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है। जस्ट इमेजिन, अगर आपको शेर बेटा ना भी समझ में आया ना तो अपने अम्मा से पूछ लीजिएगा। अच्छा ठीक है, आपने आगे कह दिया। समझ गया, मैं समझ गया। वो मां सदके मुझे समझ आ रही है। आपने ऐसे ही हसनैन को उसने सबसे बड़ा अंडरएस्टिमेट नहीं करना। मुझे ये बताएं कि आज जर्नलिस्ट आपने अच्छा बनना है तो आपकी इंस्पिरेशन क्या है, किसको आप देखते हैं कि हाँ जी मुझे? मेरी इंस्पिरेशन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि उसके अलावा कोई परफेक्ट इंसान इस दुनिया में है नहीं। और अगर किसी इंसान को मैं अपनी इंस्पिरेशन बनाता हूँ तो वो एक केज के अंदर होता है। उस इंसान, हर इंसान की इस दुनिया में एक लिमिट होती है, जिस लिमिट के अंदर आप अपने आप को बंद नहीं कर सकते। मैं अनलिमिटेड बनना चाहता हूँ, मैं किसी और की लिमिट्स के अंदर अपने आप को लिमिटेड नहीं करना चाहता। इसके अलावा हम लोग तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम लोग देखें तो वो तो इतनी उनकी लिमिट आगे गई है कि वो एक परफेक्शन के लेवल पर है, एक परफेक्शनेट ह्यूमन बीइंग। तो उनकी लाइफ के लिए परफेक्शन है, बच्चा वो ऐसी बड़ी हस्ती है कि उनको जहाँ जहाँ देखें, जहाँ जहाँ देखें वो हर लिहाज से परफेक्ट है। अच्छा बच्चे क्विकली मुझे बताओ, आपकी फैशन सेंस बड़ी प्यारी मैं देख रही हूँ। अभी जो आप पीले रंग की कमीज पहनी है तो आपने जो घड़ी पहनी है वो भी पीले रंग की पहनी हुई है। आपके जो शोज की भी जो पिक्चर्स आई हैं उसमें भी बड़ा परफेक्ट। तो ये खुद आप कपड़े सिलेक्ट करते हैं या फिर आपकी मामा आपको जो भी पहना दे आप पहन लेते हैं? जी बिल्कुल, ये मेरी मामा की कुछ जगहों पर यूजुअली मेरी मामा करती है, बट यूजुअली ये मेरी अपनी प्रेफरेंस होती है। इससे पहले आई रिमेम्बर मेरी मामा ने कुछ मिक्स थोड़ी पसंद किया था, तो देन मैंने जो है अपनी टी शर्ट और अपनी वॉच और अपनी टी शर्ट और ग्लासेस का कलर मैच किया, और साथ में अपनी पेंस और वॉच का कलर भी साथ में मैच हो रहा है। परफेक्ट। ओह वाह वाह, थैंक यू सो मच। मोहम्मद हसनैन हमारे शो में मौजूद थे।
वाओ, जस्ट इमेजिन। और मैं ये सोचता हूँ कि इस बच्चे के साथ एक ज़रूर जो है कि प्रॉब्लम होता है, वो ये कि जो उसके हम उम्र बच्चे हैं उनकी थिंकिंग वैसी नहीं है जैसे इसकी है, तो वो एक बड़ा दोस्त बनाने में मुश्किलात होंगी। तो बड़ी एज के लोग इसके दोस्त छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रीमियम बस सर्विस के हवाले से जिसमें बैठे बैठे घरों में जो लोग मौजूद हैं उनके लिए जो मुश्किलात थी कि जी अगर हमने कि ट्रैवल करना है, चाहे वो लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो या रावलपिंडी हो, तो उनके लिए आसानी ये कर दी है कि घर बैठे बड़े आराम से जनाब टिकट अपनी बुक कर सकते हैं। नाम जनाब इस प्रीमियम बस सर्विस का है स्विवल। हाँ, स्विवल। हाँ, स्विवल इस बस सर्विस का नाम है। मतलब वैसे 400 उनकी बसेस है और ऑलमोस्ट 600 रूट पे ये बस सर्विस जो है वो ऑलरेडी चल भी रही है। और जनाब अब मसला ये है कि देखें पाकिस्तान में मसाइल हैं ट्रांसपोर्ट से मुतालिक, मास ट्रांजिट सिस्टम से मुतालिक, बहुत से मेट्रो बस से लेके और इसके अलावा ऑरेंज बस, ग्रीन बस और बहुत से हम नाम सुनते रहते हैं, लेकिन जितना पाकिस्तान में इसका स्कोप मौजूद है, जितनी जगह मौजूद है कि नई नई सर्विसेज आएँ और लोगों को आके कंफर्ट प्रोवाइड करें, वो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में काफ़ी हद तक जो वॉइड है वो फिल करने की कोशिश की गई है इस बस सर्विस की जानिब से। तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तो ये बस सर्विस जारी है और इसके अंदर जनाब ये है कि बाकी हम सारी मालूमात हम क्यों आपको दें। तो हमारे साथ जनाब बात करने के लिए मौजूद हैं शायान अहमद शमीम साहब, GM साउथ फॉर स्विवल हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी भी प्रोनाउंसिएशन खराब कर दी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बताइए है क्या? नहीं, आपने बिल्कुल सही प्रोनाउंस करा है। ऑल्दो पहली दफा आई थिंक हमने मिक्स करा है, पर बिल्कुल सही प्रोनाउंस करा है। इट्स स्विवल। परफेक्ट, बिल्कुल। तो स्विवल एक ऑनलाइन बस सर्विस है जिससे आप घर बैठे, ऑफिस में बैठे कहीं पे भी बुक कर सकते हैं। आप अपने ऐप डाउनलोड करें, ऐप अपने लोकेशन डालें, बुक करें और आपके पास खुद ही टाइमिंग्स आएंगी कहाँ का आप किस वक्त अवेलेबल है, कौन सा सबसे नजदीक आपका स्टॉप है, आप वो चूज करें और उसके बाद इंटरसिटी बस सर्विसेज नहीं अभी है। सो नहीं, वी हैव हमारे पास इंटरसिटी भी है और हम सिटीज भी कनेक्ट कर दिया और हम लोग स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट्स के लिए भी काम कर रहे हैं। पर हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है, जो हमारा जो कोर प्रोडक्ट है वो है इंटरसिटी का। अच्छा, तो कराची शहर की अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट के मसाइल दीगर शहरों के निस्बत यहीं पे हैं, तो यहाँ पर कितने स्टॉप्स हैं, कितनी बसेस यहाँ के लिए डिप्यूट की गई हैं? तो कराची में आप पूरे कराची में कहीं पे भी बुक कर सकते हैं। तो चाहे वो हदीद हो, चाहे वो मेमार हो, चाहे वो मंगो बाहर हो, कहीं पे भी हो, पूरे कराची में मेरी सर्विस मौजूद है, चाहे वो DHA क्लिफ्टन क्यों ना हो। तो पूरे कराची में आपको 12 घंटे या 14 घंटे के लिए यू हैव माई सर्विस अवेलेबल। आप सिर्फ ऐप निकाल है, बुक करें, इट्स एज सिंपल एज दैट। मोस्टली ऑफिसेज में भी हमने देखा है कि लोग जो है वो ये बस सर्विस जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो तरीक़ेकार के सिर्फ यही है कि आप उसको खुद बुक कर सकते हैं ऐप के थ्रू, या फिर आपको होता है ना कि एक माहाना कार्ड आपको मिल सकते हैं कि आप बड़े आराम से, आपको पता है कि जी एग्जैक्टली ये आपके दुबई में नोल कार्ड या जी बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पास कार्ड और आप उसको यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप मंथली बुकिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे मेरी ऐप के ऊपर मेरे पास एक ऑप्शन है जिस पे आप पूरा मंथ का एक पैकेज बुक कर सकते हैं। तो वही सीट आपके लिए वो पूरे महीने के लिए बुक हो जाएगी और अगर आप पूरे महीने के लिए बुक करते हैं तो आपके पास तकरीबन 40% मजीद डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, अभी सीट भी है क्या? मुझे सीट नंबर 2 चाहिए, सीट के साथ बिल्कुल। तो अगर आप बोलते हैं कि मुझे विंडो सीट चाहिए तो विंडो सीट ही मिलेगी आपको, तो आप कंप्लीटली बुक कर लेंगे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि दिस इज ये सबसे टिकट्स रीजनेबल है कंपैरेटिवली, ये सबसे सस्ती मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है अभी शहर के अंदर। इससे सस्ता कुछ भी नहीं है, चाहे आप बाइक पे चले जाएं या फिर कोई प्राइवेट टैक्सी सर्विस पे जाए, इससे सस्ता कुछ भी नहीं है। अच्छा, और बाहर का जैसे आई एम सॉरी, लेकिन ये है कि जैसे होता ही है कि बाज़ जो वैसे हमारे यहाँ सर्विसेज चल रही होती हैं कि चलो जी सवारियाँ नहीं है, साइड पे नहीं जाते, बिल्कुल सवारियाँ नहीं इधर नहीं चलाते, ऑब्वियसली ये भी तो सोचते होंगे ना कि ये तो यहाँ पर ये जो कोई ऐसे रूट्स हैं मनफात बख्श, ऐसा होता है कि वहाँ पर नहीं चलाए, भले बुकिंग हो गई तो आपने कहा 2 लोग हैं तो क्या लेके जाना, इस तरह से होता नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो हमारी बेसिकली मोड यही है कि हमने, और हमारा फोकस यही है कि हमने सबसे पहले कन्वीनियंस प्रोवाइड करनी है कि सबके लिए अवेलेबल हो। जहाँ पे आपने बुक करे वहाँ पे आपको जाना है, हर हाल में हम जाएंगे, चाहे कुछ भी हो हम जाएंगे। चाहे एक ही सवारी क्यों ना, चाहे एक ही सवारी क्यों नहीं, मैं फिर भी जाऊँगा, चाहे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कहीं पे भी हो मैं जाऊँगा। सिंगल साइज बसेस हैं इसकी? तो मुख्तलिफ साइज बसेस हैं, पर ये प्रीमियम बसेस हैं, तो ये सारी बसेस तकरीबन AC हैं। तो सब में AC है, वी हैव कोस्टर्स, हमारे पास हाइसेस भी हैं। तो एक मुख्तलिफ बसेस का वो है, एक ज़्यादातर कोस्टर्स वगैरह हैं, ज़्यादातर हाइसेस हैं हमारे पास, कोस्टर्स भी हैं जहाँ पे मेरे पास बहुत यूटिलाइज मेरा राउट है या फिर जहाँ पे पास डिमांड बहुत है वहाँ पे मैं कोस्टर्स भी चला रहा हूँ। सही। अच्छा शायन ये बताइएगा, मतलब आप लाहौर में हैं, आप कराची में हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में हैं, अगर हम दूसरे बड़े शहरों की बात करें, इसमें साहिवाल भी अब आ रहा है, फैसलाबाद भी आ रहा है, कोयटा भी, ऑफ कोर्स हम उसको नहीं कह सकते, उसमें आप लोग प्लान करें, इसमें
बिल्कुल ऐसा ही है इंशाल्लाह वेरी सून हम वहाँ पे भी जाएंगे पर ये कि राइट नाउ हमने बोला है कि ये जितने बड़े शहर हैं उनको पहले मसला हल कर लें फिर उसके बाद इंशाल्लाह विल हिट दीस सिटीज एज़ वेल। और इसके साथ साथ इंट्रा सिटी के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? इंट्रा सिटी हम ऑलरेडी लॉन्च कर दिया हमने सो यू कैन बुक सीट फ्रॉम कराची टू एनीवेयर या फिर लाहौर टू एनीवेयर इस्लामाबाद टू एनीवेयर क्योंकि उस साइड पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, मुख्तलिफ जो बसेस हैं कंपनीज हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो ये चीज़ आपके जहन में है? ये हमने ऑलरेडी बुक कर दिया तो आपके पास अभी ऑलरेडी अवेलेबल है, इंटरसिटी भी अवेलेबल है, इंटरसिटी भी इंटरसिटी भी है और हमारे पास कॉर्पोरेट्स के लिए एक सेपरेट सोल्यूशन भी है। बिल्कुल। शायान ये बताएगा कि जितनी कराची की आबादी है तो आपको लगता है कि उसको लेके आपके पास जो बस सर्विसेज है, जो आपके पास अमाउंट है बसेस की, वो काफ़ी आप सोचें भी और इसको एक्सपैंड भी करें? नहीं, हकीकत है कराची का जो प्रॉब्लम है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो फॉर इंस्टेंस अभी एक सर्वे कराया गया था कि राइट नाउ एक सीट के ऊपर मोर देन 55 पीपल कम्पीट करते हैं सिर्फ कराची के अंदर। इस वजह से आप ये देखते हैं कि अरे एक सीट के खड़े होने के लिए कम्पीट कर रहे होते हैं बेचारे, आप पाँव रखने के लिए कम्पीट करते हैं, लटक के जो जा रहे होते हैं, छत पे जा रहे होते हैं। अब आप ये सर्विस देखें कि इसमें आपने ऑनलाइन बुक करा पहले ही, आपको वेट नहीं करना जाके स्टॉप के ऊपर कि मैं हाथ दूंगा तो बस रुकेगी, घंटे वेट नहीं करना, पहले से ही बुकड है। यार दौड़ते उतरने की प्रैक्टिस करनी है वो बिल्कुल बस पे स्टॉप पे रुकेगी, 1 मिनट आराम से रुकेगी, आप आराम से उतरें, आराम से चढ़ें। बस एसी वाली है, आपके लिए सीट बिल्कुल सेपरेट की गई है। रूट जैसे हम अक्सर गूगल मैप पे भी देख रहे होते हैं, लाइव लोकेशन देख रहे होते हैं, आपके लिए पूरा ट्रैकेबल सब कुछ है। मैं घर में बैठी हूं, मुझे पता है मेरी बस अभी यहाँ पहुंची है और आपको पहले पुश नोटिफिकेशन से एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपकी बस आने लगी, आप बस स्टॉप तक। तो अब ये बताएं कि ये जो ऐसे जो वेंचर्स होते हैं और ऐसे ज़ाहिर है कि शहरियों के लिए तो फैसिलिटेशन है, गवर्नमेंट उसमें उतनी सपोर्ट करती है जितनी करनी चाहिए या मजीद की ज़रूरत? हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें मजीद सपोर्ट करे क्योंकि हम ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और हम पूरा यकीन है कि हम सॉल्व कर सकते हैं। और जितना सस्ता अभी हम हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, इतना सस्ता कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप बाइक भी बुक करेंगे ना, इतना सस्ता है। वो कहते हैं इससे सस्ते सिर्फ खामोशी, इससे सस्ते सिर्फ खामोशी। मुझे ये बताएं शायान कि अगर मैं अपने घर से यहाँ ऑफिस आना चाहूँ तो क्या मेरे, क्योंकि मोस्टली मसला होता है कि साइट एरिया में बहुत सारी सर्विसेज काम नहीं आती, तो क्या आपकी सर्विसेज साइट एरिया में काम कर रही है? आप अभी बुक करें, आप बुक कर सकती हैं। तो बिल्कुल ये एक तो ख़ासतौर पे ख़वातीन के लिए हमारे पास तो बहुत बड़ा सोल्यूशन है। तो 55 to 60% जो मेरे अभी यूज़र्स हैं वो ख़वातीन हैं। तो नंबर 1। नंबर 2 मैं पूरे कराची के अंदर सर्व कर रहा हूँ, पूरे इस्लामाबाद में सर्व कर रहा हूँ, पूरे रावलपिंडी में सर्व कर रहा हूँ, पूरे लाहौर में भी सर्व कर रहा हूँ। लाहौर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत एक महदूद एरिया के अंदर सर्व होती है। मैं पूरा लाहौर सर्व कर रहा हूँ, चाहे वो गज्जू मोड़ हो, चाहे वो जल्लो मोड़ हो, चाहे वो शादरा हो, कुछ भी मैं सर्व कर रहा हूँ। गज्जू मोड़ तुम देख रहे मेट्रो भी चल रही होती है तो वहाँ लोगों को आसानी है, लेकिन ये मेट्रो भी बहुत लिमिटेड है ना। जी, तो मैं पूरा लाहौर को कवर कर रहा हूँ। सेम थिंग गोज फॉर कराची में पूरा कराची कवर कर रहा हूँ। आप कहीं से बुक करें। ओके, तो बसेस मजीद लाएंगे कराची में? बिल्कुल, मेरा प्लान ये है कि इंशाल्लाह बाय दिसंबर हमारे पास तकरीबन 1000 बसेस कराची के अंदर होंगे। 1000 बसेस अभी हैं इंशाल्लाह? अभी राइट नाउ 150 है। 150 है, पर अब इंशाल्लाह कराची के अंदर क्योंकि हमें इतना ज़्यादा डिमांड है, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ये इतना बड़ा मसला है सबका। आप खुद सोचें मदिया या फिर अशफाक के 30 रुपए में आप पूरे शहर घूम सकते हैं। 30 रुपए में आपको इतने सिंपल रूट मिल रहा है। मैं तो रिक्शे का नहीं सोच सकती 30 रुपए में। आपको बाइक नहीं मिलेगी 30 रुपए बाइक नहीं मिलेगी, वो भी एसी वाली। आपको पहले बुक करने वाले बहुत पैसे लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सुकून से बुक कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच शायान, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग यू। और बड़ा मजा आया सुन के कि इतनी कमाल बस सर्विस यहाँ पर ऐसे काम कर रही है कि स्विवल है जिसमें बड़े 30 रुपए में बड़े आराम से तमाम चीजें हो सकती हैं। अब जरा आगे बढ़ेंगे और निहायत ही अहम मुद्दे के हवाले से बात करेंगे। जैसे भी आपने आज की स्टोरी देखी, हमने बात की चाइल्ड जो एक हमने आपके साथ स्टोरी शेयर की लाहौर के हवाले से मुझे लगता है वो भी अपनी राइड बुक करा के यहीं से जा रहे हैं। खैर, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि हम पाकिस्तान में बात करें बच्चों के राइट्स के हवाले से। आपने आज की एक स्टोरी देखी पंजाब कॉलोनी से थी, कराची के, कि किस तरीके से बाप अपने बेटे को कह रहा है कि तुम उस मोमो शख्स पे हाथ उठा रहे हो। बच्चा बेदर्दी से मोमो शख्स पे हाथ उठा रहा है, उसका बाप उसकी वीडियो बना रहा है, एक तरीके से बाप उसको इंडोर्स कर रहा है उसके पूरे एक्ट को। एक तो ये देखा जाए, ये भी चाइल्ड अब्यूज़ के ज़ुमरे में आता है। उसके अलावा अगर अपने मुल्क में देखें तो हमारे मुल्क में अगवा बराए तावान अगर हम देखें, घर में बच्चों को जो फिजिकल अब्यूज़ किया जाता है, जो मेंटल अब्यूज़ किया जाता है, उसके साथ साथ जो सेक्सुअल अब्यूज़ का हमारे यहाँ पे बच्चों को सामना है। फिर आप यहाँ देखें कि यहाँ पे बच्चों की कितनी बड़ी तादाद है चाइल्ड लेबर के हवाले से। उस सब को डील करने के लिए हम देख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा संजीदगी से अब इक़दाम भी ले रही है। और अभी हमने देखा कि हमारे मारूफ एक्टर जो कि बहुत सारी जगहों पे बच्चों के हुकूक के हवाले से ऑलरेडी ड्रामास भी कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशूज़ पे भी कर चुके हैं, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया, लेकिन ये मुसलसल डटे रहे लोगों को बताने के लिए कि भी क्या कुछ
कुछ हो रहा है और हमें अपने बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मजीद क्या कुछ इकदाम करने होंगे। एहसन खान हमारे साथ मौजूद हैं और एहसन खान के लिए और ज़रा, क्योंकि एक्टर तो यहाँ ही कमाल बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबसे कमाल बात यह है कि नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड पे जनाब इनको खैर सगाली सफ़ीर बनाया गया है, गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है, एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव हिम इन आवर स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम एहसन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का कि मैं ये जो एम्बेसडरशिप है मेरी, गुडविल एम्बेसडरशिप, इसकी जो पहली बात या पहली न्यूज़ जो है वो आप रोनुमाई वो आप लोग करें, बहुत शुक्रिया। एब्सोल्यूट ऑनर फॉर अस। थैंक यू सो मच। और CNRC एक इदारा है, हम सब लोग जानते हैं, जिसमें कोई भी पार्टी, कोई भी सूबा, किसी भी जगह, पाकिस्तान का कोई भी कोना, जहाँ पे भी बच्चों के साथ कोई ज़्यादती या जुल्म या कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो किसी को दिखाई देती है, तो ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। मुझे इन्वॉल्व करने का मकसद ये है कि मैं बच्चों के लिए, उनके हकूक़ के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं, आवाज़ उठा सकूं और इनका साथ दे सकूं। मुझे ऐसा लगता है मदिया हमेशा कि आपका ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद होता है। आप अपने लिए तो काम करते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए भी काम करते हैं, आप बहुत कुछ दुनिया में अचीव करना चाहते हैं, लेकिन एक कॉलिंग होती है आपकी और एक मकसद आपको समझ आता है कि आप क्यों जो है वो चल रहे हैं और क्यों ये सब हो रहा है आपके इर्द गिर्द। तो मुझे लगता है कि जब मैंने उडारी ड्रामा किया, उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इशू जो है इतना रेज़ होगा चाइल्ड अब्यूज़ का, और हम बच्चों के हकूक़ के लिए इतनी बात कर पाएंगे कि उसके बाद बिल्स पास हुए, उसके बाद लोगों ने एक कॉन्वर्सेशन शुरू की। अगर आप इस मीडिया से आप लोगों का ताल्लुक़ है, आई फील पर्सनली कि उस ड्रामे से पहले बहुत मायूब समझा जाता था कि अगर हम बच्चों के हकूक़ या जिनसी तशद्दुद के बारे में ख़ास तौर पे उसको कवर कर दिया जाता था, लेकिन अब हम एटलीस्ट अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। हमारे सामने केसेस आते हैं और हम देखते हैं कि लॉज तो पास हो चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ा मसला है। और मैं यहाँ पे अफशा साहिबा हैं जो चेयरपर्सन है CNRC की, मैं उनको ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे, उनकी टीम ने, सीमा जाफ़र साहिबा ने, सब ने मिलकर मुझे इन्वॉल्व किया। तो आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड, एट द सेम टाइम वेरी हैप्पी। और आई वुड लाइक टू ऐड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं नेल्सन मंडेला, हमारे इतनी आइकॉनिक पर्सनालिटी, उनका एक कोटेशन पढ़ रहा था जहाँ पे उन्होंने कहा कि बच्चों के हकूक़ किस कदर ज़रूरी हैं। अगर आपने किसी सोसाइटी का असल चेहरा देखना है, अगर आपको हिस्ट्री में किस तरह से याद किया जाएगा, अगर आप ये देखना चाहते हैं, तो आप उस सोसाइटी में ये देखिए कि वो अपने बच्चों से कैसा सलूक करते हैं। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा फ्यूचर है। मुझे ये लगता है कि हमारे बजट्स में, हमारी इन्वेस्टमेंट्स में, हमारे स्कूल्स में, हमारी मेडिकेशन, हर चीज़ में बच्चों का हिस्सा हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि हम एज ए सोसाइटी कहाँ जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर कोई इंसिडेंट हो गया किसी बच्चे के साथ, हम फ़ौरन चले जाते हैं कि जी रियासत ने अपना किरदार अदा नहीं किया। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कोई बच्चा अगवा हो रहा है, उनके वालिदैन की नेगलिजेंस कितनी रही, जो मोहल्लेदार थे उन्होंने अपना कितना किरदार अदा नहीं किया, किस तरीके से उस चीज़ को नहीं देखा। तो आप नहीं समझते कि एज अ होल, एज अ सोसाइटी हमें आगे बढ़ के इसमें हर किसी को अपना पार्ट प्ले करना होगा? बिल्कुल सही है। जिस तरह आई एम अ फादर एंड आई हैव किड्स, हम लोग अपने बच्चों के बारे में जिस तरह पोजेसिव होते हैं, या कोशिश होती है हर माँ बाप की, कोई माँ बाप जान के तो कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो जाए, सोसाइटी में कोई ऐसी बात हो। कोशिश, सिर्फ कोशिश नहीं, बल्कि इस अवेयरनेस को अपने बच्चों की तरह दूसरे बच्चों के लिए भी पोजेसिव अगर हो जाए और उनके लिए भी सोचें, तो ये सिर्फ एक जिस्मानी तशद्दुद की बात नहीं है, सेक्सुअल हरासमेंट है, मेंटल अब्यूज है, बिल्कुल चाइल्ड लेबर है। आप अंडर एज बच्चों से आप देखते हैं कि किस तरह आप बेगरी देख लीजिए। आजकल मैं जो अक्सर हम सिग्नल पे रुकते हैं ट्रैफिक पे, तो मैं खवातीन को मैंने नोटिस किया कि जो बच्चे उठा के पैसे मांगते हैं, उनके बच्चे 3 घंटे वो बेहोश रहते हैं। आप कभी नोटिस आपने किया है कि वो बच्चा आप कैसे इतनी ट्रैफिक में, इतने शोर में वो बच्चा सो कैसे रहा है? ठीक है, आपको नहीं मालूम उसको क्या दवा दे के सुलाया है, उसके साथ क्या सलूक हो रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट। इट्स अबाउट ऑनर्ड, अल्लाह पाक ने आपको रिस्पांसिबिलिटी दी। हम जल्दी से छोटी सी ब्रेक लेकर मिलते हैं। वेलकम बैक। और माहौल देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। जी, केक यहाँ पर मौजूद है। ARY नेटवर्क के 21 साल मुकम्मल हो चुके हैं और सालगिरह है आज। और यहाँ पर जो सारे लोग मौजूद हैं, ये सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर सालगिरह को मौजूद हैं। और याद रखिए,
सारे वैक्सीनेटेड हैं, Yes. ठीक है, कोविड-19 के तमाम प्रोटोकॉल पर नॉर्मली अमल करते हैं। तो जनाब केक कटिंग का मरहला है। बिल्कुल एहसन जी, खान साहब, एहसन खान सर हमारे साथ मौजूद हैं। हमने एहसन से कहा, मैं एहसन इतना कमाल मौका है और आप आ गए तो हमारे लिए तो बड़े मजेदार बात अरे हो गई नहीं, है नहीं, कि एक thank you, सेलिब्रिटी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हाँ। और कोई मैसेज देना चाहते हो एहसन? बस मैसेज ये है कि ARY जबरदस्त एंटरटेनमेंट, जबरदस्त न्यूज़ प्रोवाइड करता है, इसी तरह प्रोवाइड करते रहिए और आप सबको बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच तो और अल्लाह चलिए करे आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों की बहुत ज्यादा प्यार से ये नेटवर्क आगे ऐसे ही चलता रहे। तो चले जी चलें जी। प्लीज। हाँ आप काटिए ना, प्लीज आप प्लीज प्लीज आ मैंने जाइए। आपको ओके आ बिल्कुल जाइए सिराज भी आ आइए जाइए, सही आ जाइए। आइए चलिए ओके जी। A very ओके जी, बाकी लोग happy आगे बुलाएं। birthday anniversary. यहीं पर आपसे इजाजत लेते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।